ai ngono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tu mau, mai tanga, po maua fo iso walo i singa se tau manawa. E mawhai o na whai fua lo tu i ar fulu. Tanga iane i leo penga te whailangi. Book myvaccine.health.nz e vave to e whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really maile vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono. O valu se lau, tolu ono ono wha valu. O valu se lau, tolu ono wha valu. E siri le poipuia na i lola tonga fitia. Whai nei lola utui ar fulu. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mō. Samoa i amanuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. alanga fia male o la tanga o ia i fale ia o e mea tonu. Ua se toa le a ao tamatau o le li i. Ua mawalunga le a ao tamatau o le li i. Ua se toa le a ao tamatau o le li i. O te leoti, o te ola lava, ma o ta watu mea na whaia e le li i. Lo mātou ta mae o le langi. Pa ia lo suafa. O le nei wa mātou ala usu le tae ao fau ma le tae ao sengi. Mātou te amatala sa fau.
i le pese ma le langi o vi inga lo mātou ta mā o te tau mo na mea lea, a wā te taulanga o le whaaftai, ma le taulanga o le vi inga. Ua te tau lea i ante oe lo mātou tua, o le nei ua mātou le whale fo i ma le loto fia i o lotoa, le ngata na langaina lo manu malo, ai ua mātou i fo i o luma mātou whampea atu, o oe lavo le tua le lei i teimi uma, e pa ia lava oe lo mātou tua, o le tua malosi o le tupu o le whaamavau, ma le li o le filemu, o oe lavo le lokou, o le ala o le upumoni ma le ola, o le leo ma mo le lei o le vinemoni, o le alefa ma le omeka o le amatanga ma le ngataanga o le mua ma le muli, o le tua e malia i manao i mele lei umalava, e tu maulo walofa, malofa maoni malo wanga le lei, e o ngataanga o mea malava, o oe o le tupu e soifua ma le vavau e o le whaavavau. O le tua lava oe la e le vi inga, maru o le tua oe pulu le matang o fi. Tamā, whaaftai tele lava, i lau mea lofa lo la fau o mātua maua, i le nei tae au fau. Whaaftai lo walofa o lewa tuta e manu whai ngā malolonga, sa tō whawhau te ngata matau mati le ete pēo lia le nei tae au. A o lo walofa o e whapopo le nea sa fau lo lātu si fua mo le mātua ni yola, o le nei wha o mātua o ria le nea sa lulu. Lua se fulu ma leiva ia yaso yulai, o le mātua wholaunga o le nei tau sanga. Ia, o le mātua malanga o le nei yaso, o ai ea mātua te malu ai ua nao o lava, ua nao o e fo o le atua, e whaamaruia ia e mātua ta mā, o mātua tu inatu o ao whaamone mole, si e tau tai, le mātua wholaunga o whai nei. Awari tia whaiva le a whea ngai fo i mana tino, i le nei yaso fau e amai. Mātua na nofo lava ia tino ma mao, e le mawhai lava na ngalo Samoa, le atunu pele le mātu te talo, whamuria le atunu, Samoa e whaavai ia te oe. Manuia whai ngā mālo ma te tai o le mātu atunu, e mātu ainga mana i o mātu te ngata uma, i Samoa, maso se vahengo re nei lalo langi o lo lalam papa aoi. Whasa fuatu lo lofa ma whamunianga. Whapena fo le nea tunu New Zealand lo mātu na nofa ma mawai, o le nā fo te talo, po atunu uma, o le nei lalo langi. E mana tua pēna i a mātou whanau le mātou te talo. Awa ongara ne yaso, le paolo o hou ao, te leo ma maru ti aina i a mātou whanau o sa iri le poto. E ala i awa onga. Iai le maruia oelo mātou tua i whaiva, whea ngai mārim tamata i whaia ongolo o ngafa pēa, ma le awa oina ona i a mātou whanau. Le te talo mara tu i maira mu panga na i a mātou mātua tu asin sino Samoa, i malo maota malawara ni yaso maso sono whangalo tau sia i lantou. Mātou iai le nevo i taimi o le mālu lō le nei tulangi o lo mātou na nofo ai. Ta mā, tei tōru aina lātou le mā whana o wa ao. Whafoi sia pera lātou sui fua laure le tino. Sirisi le lava i le anganga. O mea umalava la mwhana mātou whaia na nea so fau e mailo mātou o tua le te ngata malana whai. Ia mātou whaia ma le wha maoni ma ia whaia. Ina ia fo ia tu le vi inga ia te oe. Ai tu mau oilo mātou whātou waa. O fwoi nātu mātou lo mātou o tua. E whai mau mea whai ngaruenga, e so se mea te whina ngaro ai, mātou te whaia mo oile nea sa whaua e amai. Ta mā, se e alofam whamanuia le tautua, a le Radio Samoa ni aso atoa o mātou wole, ma mātou bala au, i nei mea malawa, e ala le sua whamanu malo Yesu ke wisolo mātou ri mora mātou whaola. Amen. Yes,
Malo le lei o le viinga le tua langina e la fepese ar kodisi fa fa au malo le tautua mo on radio Samoa tatonu ia le tu lai ono. In this update, MB officials are admitting they were wrong when they didn't disclose a failed $35 million project to MPs. In March, the ministry failed to tell the Education and Workforce Committee the border biometrics upgrade had been axed several months earlier. Appearing before the Privileges Committee, MB Chief Executive Nick Blakely denied they deliberately misled MPs. He says they believe there were commercial sensitivities limiting what could be said, with negotiations with the company involved still ongoing. I absolutely accept that we should have taken a different approach. There's many things we could have said that stopped short of revealing those sensitivities. An international relations expert says the arrest of a man in Russia accused of spying for New Zealand is likely a warning to Russians themselves. He's been taken into custody by local authorities near the Chinese border, suspected of high treason. Otago University's Robert Patman says it could be Russia's attempt to drive a wedge between us and China or fuel the narrative Russia is under attack by the West. The annual superannuation cost for migrants who move to New Zealand aged 50 or older has topped $1 billion. Political reporter Ethan Griffiths has more. Figures released under the Official Information Act show the Crown pays $20 million a week to retirees who spent most of their working life outside of New Zealand. Finance Minister Nicola Willis says eligibility is gradually changing, so retirees must have lived here 20 years to receive super, not 10. Petrol prices are expected to fall as the government phases out the petrol tax and moves towards road user charges. An April briefing to Transport Minister Chris Bishop obtained by our newsroom shows officials expect a reduction in the price of petrol as the fuel excise duty is removed. The government's transitioning light vehicles to pay for the roading network through road user charges rather than the tax, although no formal date's been set for transition. That's news. In sport, weightlifter Cam McTaggart has added to New Zealand's medal tally overnight at the Commonwealth Games with silver in the 88 kilogram class. He's powered up a combined 338 kg, 7 kilograms adrift of the gold medalist from Malaysia. Lawn bowler Taylor Bruce has lost her opening singles match, and boxers Jordan Wilson and Greer Hall have been defeated in their respective quarterfinals. Tigers playmaker Adam Dewey has got his way after a week-long saga at the embattled NRL League Club. He's been named to start at halfback for their match against the Eels on Sunday after refusing to play at lock against the Raiders last week. Peace talks involving coach Benji Marshall have since taken place, with Dewey returning to training yesterday. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. O mone tai ono fa talofa mo fa felo ai fa tu lima le tele ma fa alo sa mo la tino planet pa ia ma ma lo fa fonga anga nei tai au sing singi ma lo la se fu ma wi fa ma lo fo le tino fo lau o mai se tatu ave vi o tatu patai le langi te tau mo me lea o tatu batu le fa le tanga ma fa tai ia te ia o le o tatu o ria fo nei aso le aso o fe le tua. Ja, tātou te ori ma tātou fia iai, tātou panapatia whaatasi langa de lei, ma le lofo o tātou atua, o le fo whaina mone manu tū si fua ma mātu manosi wa tātou fsila whai ei maruia nei tai hao le o mala fo ini vi inga ia te ia, le fo ma le tātou tamai le langi, tau taili tātou fo launga nei aso ma tātou, fo lau le lau lona lofo tātou, iai le nei fo ia salulu, wa lua se fulu ma reiva iai aso i ulai o tātou fo launga le lua fe lua se fulu, ma le ono usi mai no wha whonga le poraka me maru o le tai hao, a le radio Samoa le whionga ngal maran tātou wha e lua, social mai sini ol tātou Facebook, ma le YouTube o le Samoa, se rata si batea, ia ma le whionga pista al jelosio, ma tu ona nei tawai meni, tau tuai nai se pai le tulas fulu, le tai hao nei. Ma lo se fo mania ma no le uso nei tai fo ngal ma. Ia, langi ma fo le susunga la o tawai vi ia le tuai ui ai na malulu le nei tai hao. Ia le o le lava o tātou pa au mai fo le sunga la o. Samoa le tunu pele malo le soifua le nei tai hao maruru. Sole. On ko ma ingi al bele o il kai ori ya. Yoi. Ia. Ia la ka ko me afai. Ia. Sa ole le. O le ako ngu ka ko filfilia le au ka ko.
Ola e alang fia wanga le sa bor ba yo le. Ia ai on sai. Ka ko wo maru ruai pel mo nei time. Yeah. E de ku mau. Yes. Ya wa o foi nga vevela. Lea. Ya manga ya kaminga le ma well free aircon. Sawa nga pa me orso ki e lunga fa mo mo. Ala le woni mo tele chula ono. O se mai la mai mo la fa fonga o le lui tau mo le aso. Lui tau mō le aso. Tatalo whaatau nau ale e kālesia. Earnest prayer by the church. Ngā luenga mata upo e se fulu ma le lua a olona fuai upo e 5. O le nei, ua leo leo ina Peteru i le fale pui pui. A ua whaia le tatalo whaatau nau i le atua. Ele e kālesia moia. Tatalo whaatau nau ale e kālesia. Earnest prayer by the church. Wa whaasolo ina leanga lea mio a he rota le tupu o Israelu. I le vai taimi o pūlenga ale malo Roma. Ua a mata o na whasi o tia le au soo. Ua saisaitia malafoina le toa tele o le au kerisiano. E muli i le whaatua tuanga ia Yesu Keriso. Le ala ua o mai le whaasolonga. Ua saisaitia Peteru ma tuu ina atu i le fale pui pui. Ua maua ele e kālesia. Le me ua whaia e Herota i a Peteru. O le mafua angalea. Na tatalo whaataua nau waile e kālesia. Mō Peteru. I totonu o le fale pui pui. Whai mai le tala. Ua saisaitia vae. Saisaitia 5 o Peteru. E mea u a mea. Ina ia le mawhai. Ona sola ese. Mai totonu o le fale pui pui. Peitai. Na whaafua sei. Ona tū mai le a ngelua le atua. Ua whaali i a Peteru. Peteru i nā tū ia i lunga. Ua vaai atu Peteru. Ua matala fili ua mea i ona 5. Ua matala fili ua mea i ona vae. Whai mai le angelu, Peteru i nā sulu ia i ose e vae. Mawhai lou ofu. Ua au mai ele angelu Peteru mai totonu o le fale pui pui. Matuu ina atu o ia. I se nofoanga. E le i loa ina e he rota. Ma fita o le malo. O se mea matautia. Ona o le tatalo. Whaatau nau ale e kālesia. Sa moai. I nei aso. To tele o nai o tātou tangata. O lo o ola saisaitia. I mai au a mea. I o lātou 5. Ma o lātou vai. O nisi o lo saisaitia. I le tino. O nisi o lo saisaitia. Whaale mā fau. O nisi o lo saisaitia. Whaale anganga. Sa moai. E tasi a le fofo.
O lo tātou wola saisaitia, mai pūlenga sāwā, mai tangata le alolofa, ma tangata angaleanga, i lo o tau soifua ma lo tātou wola. Ua nā o le tatalo, whaatau nau i le atua. Whai mai le tusitala, ua pūno nou ta maa o le e kālesia. Ua pūno nou le e kālesia. I lana tatalo whaatau nau i le atua. Ia fesoa soani, ia alofa, ia lavea ina Peteru, mai pūlenga sāwā. Ua tali mai le atua, au ina mai lana angelu. Ua whaasaoloto ina Peteru, mai to tonu o le fale pui pui. O le malo losi o mai au a mea, i vai. O le malo losi o mai au a mea i ona lima. Nga pei o se mea au pito i whaingo fie i le atua. Lana tatala o noa noa tanga, mai pūlenga sa wā malelea lofa. Na sai tia Peteru i pūlenga sa wā a le tupu o Herota. Ai na tatala o ia e le atua. E mafua ona o le tatalo whaatau wā nau a le atua. O le alea mea tau o le tatalo whaatau wā nau i le atua. O loto, o anganga, o mafaufau, ua tuu whaatasi, ma momoli i le atua, i le whaatua tua lo loto, e tali mai le atua. O le tatalo e whaia pea, ma le loto taditonu, i le alofa, ma le anga le lei o le atua. Samoai, o fea lava o e saisaitia ai, i le tino, mafaufau, malouanganga. Ia e manatua i le nei aso. Ua nā o le tatalo, whaatau nau i le atua. Le malo si anga, e tatala e se ai, noa noa tanga, o loo noa noa tia, ma saisaitia ai i tātou. Mai pūlenga sā wā, malelea lofa, i nei aso. Aia, pe a sei e tatalo ia, whaatau nau i le atua. O lou loto ua alu wifo i lalo. I le lo loto o lou whaatua tua. E te nau, ma tau nau pea. I le alofa, ma le anga le lei o le atua. Tātou tatalu. Le atua ai. Whawhetai o le tatalo, whaatau nau. O le tali lea, pe a noa noa tia i mātou, mai pūlenga sā wā, a tā i tai, ma e le alolofa. Fesoasoani mai ai a mātou fe au mga luenga o le nei aso, e tonu ma le lei ai mea uma. Lou lav swafa Yesu, lo mātou alii, ma lo mātou whao, ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Ia pui pui mai.
Mai and Chris Chase vai moso pena faia South Talo. In was for fit to lobo Charlie July. Ono if I fonga le proclame malo le tai out. Ale Radio Samoa lona luas rivani aso o July o tara follow ngara nei foi sanga. Abuna tu le proclame malo le tai Radio Samoa honor of so my Christian Savings Male Enterprise Monogramme Maruko. Mai minu tena fa masaule ka ko musical kai al maru so ka fe so le maru ro kai ori fa malo si aule tunu le lo su tu manga ro le tai au fa fe foi o al ba pese ke siva ki el mari dir kai au to ko tar fitul ta ni mana ya pa fa a mono mai so taimi mo le taro pokalame Alberto Leola tapena mai so ya pasta la fa le copa al tato malu ta fa nganga na ya mo ne foi so lolo today in history taro pa vai pa mena tupula so los for you like tilo to sang ba vai le tai fitu ile ta ne mal fa po telephone ngal pel tani pa tal fitu pokalame mata dal tato ta ya mo tato le poti mai lunga ole avala Talo fa ave ta avale lungo tato au wala ile nei fo taimi le tai au mai ta watu ia o lea lava fo ia so longa le lei mai lungo le awala te leo vaenga uma lava o tato awala o le mai ta watu ia fato afeo lolo o i le vaenga le juri le anga iane i karaka o lo o iaile atole ta avale im faila no so ani mai le malu le atunu fo i stasio sila fiel na fo i vaenga le tele ia pe a e ta wane i le na fa lave o lo o iaile vaenga na la slow down mai e tato le anga i mai i juri anga i mai e lava fo i fa mai i papkura South Takanini o vaenga i o le mai tau atu lungo le Southern Motorway faisi o polokal taimi le nei o nisi vaenga o tatou awala avta avale ia o lea lava foi o loo so longa le lei lava tatou uma le ise vaenga na pawal na o vaenga o le awala na o loo iai fale tonu le taimi le nei ia o ise vaenga o tatou awala na lava o loo so longa lei sful valu menu te ute ai le ono. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, for New Zealand, to better for my no eye. Upolo sa baki, manono ang polima, isama na. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select some o milisend. Inga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Au nanga fa atua tuaina. KLICKEX. Flying off here so tanga maainga. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Radio Samoa tasilima ibutolu amo Radio Samoa tasilima ibutolu amo Ai ngā matala nei tala le tawara nei fo I tai au fau male o ngā tono vaso o tā tu iai tama ki wa kaurau au ki lani no whanga whasalonga Radio Samoa tolu lo I le maru lure nei taimi o le tai o ka e ka whewhe. We got a tau le so la whasona langi le leili tau e pua oa ni so taimi awa ofo ni so vaengo au ki lani whasona tu le whiawhia na nei ala matele lava na langi le leili tau te le vaengo au ki lani angi maria marisabili mai matu I sa e se fulma lima maulunga o ele marulu mo tatou le so fitu lona mawalalo tai au pe au lia masoron awa o fo ilang de leili tau le tele vaengo au kilani se fuluono maulunga le marulu mo au kilani tai hao o vaengo on tuatu las for raile fasoron awa o lang de leipa una wanga ni se vaengo au kilani tu sel marulu tai hao malas for raile se fuluono marulu tele le stona ki kilo aku pe ia for ngamai fasi marulu tele le stona se futolu la matele na awa o lang de leila sa pa o tim la se fu lang de leila so lua o le vai so lo mana ia tu Wow, tala ma tuina tu molo silfia fa mamonga na ala vai tau ya wa fo ya kilani ma le tulanga ile tau le yaso ma so lo mana yatu a e fie lope ono lo fielo fale lolunga si akilo fanua ile Auckland Flood Viewer ale Auckland Council ilunga o upenga tafailangi
Si akilo to atu si pele ono a fiango fielo mau tailo longa. Talanoa ilo ai ngai me fai pe ama mafati munga. Fa mama te wo tu amaota. Tatou tele pule le tau. Ai mafai ona tatou sa uni mo fisuia ingo wingol tau. O lo sa onga le mu i tai mio lo longa mamafa. O lo o yo lava lima. Lo sutasi mole afo tele July ono to to mo Radio Samoa al centro fale moe al lofa le tua. Al pese talina fa fia ka Radio Samoa de foi tai afo le tunu ga juta manga ga tai malo lava le usu. Ele fai no fia le usu maruru. Fa malo los. Usu fia maria fai von lea so. Pese le boy. Tasi lua talofa ia le ala los fulima mala afala ucha le tula hono malo si family rent no fa talo fa paanga ta po kala mengal mana le o felo mai fo lungon ta to Facebook mala YouTube ro Samoa malo la versi fo manuia anto le fo si o moti la fa fo mai o email pone good morning uso malo si fo manuia Samoa UB36 la fa talo fa mai o San Francisco malo la versi fo nei tai fo Caroline tuala la fa talo fa mai o Mangele East
Alo la si fu nei tai o fo Simeon Suena se lau ainga ma lo la si fu Maria Luna Ava ma lo la sa tuanga tia ma lo si fu nei tai o fo va antina papa la fa tu fa tai lava se lau ainga ma lo si fu nei tai o mi we fa mosa ya ma telo tar pa anga ma ya va Simone tu talia ya telo pa anga tar pa kalame ya lo tar ma futa fo nei tai au ma lo fa tai fa tas mai ya ele fa ngara no fo inga ban manale fa fo mai le tasiri me to lo mo ya kilani o awala o mai lo tar fo ta ai ma le tunu ia fa pena fo ile fa mo tasiono tesimal tasi fe mano 6.1 Samoa ia te le awala lo tar fo ta ai ia ma le tunu le tai au ma lo fa te tele il fa tasi mai le tatu po kala me mana to lo mo ia mai oi ka ko le marulu ala fi ai sia ku ola vevel kala ngo mana isu so American po mai sole Allah se vevel al melai America sole ya ma tu foi langa fa ngai tau tatu o tatu le marulu ya woi mai oile le fior swimming pool le vevela ya o foi la inga o akula ko foi marulu ya ai o foi ka ko sami ko fa ki ai le vevela tap ya o va ngana ai po fela wave sui inga le tau mo me o mo fe ngai mata le nei la langi le ma fai ona sui ai le lo fa le tu amen le ina sui fu le tu mo tatu wala mo tatu wala lai tau po so le lo pe se le fiato tele o to se tasina ve mo pole no o to pitonu Tava tu fama bonga fo le mawal tapo kalame. Salo pe ono pa inga na pale mai ai. Lua pa inga as a counselor, fa pa inga ole pulenu. Ya al telefano do fo le fa no longa. Ya wa mai fo ima mana vala na tu le la lang ya. Yo o se sanga fo sa telefo ila tu sa mo le mawina fo i fa ftaia lona ia so i fo tu ai tu no le community fo i taubo be ona sa no le sunga la o i taimi na sa au ona fo i avea o se counselor ia ai maisela o le vai tau sa avea fo o ia mamea but o tu fata singa la fo i tau sanga uma lava sanga lue ai ma fe so ani i le community lava la to taupo fo e lua su fata sanga o nga lue au ona pe mo tangata o taupo ia le nei fo i a tama ua failangi la na ia fo launga mai tau atula ia pe ia fo linga mai sa ia se tau sanga fo le lua fes fluiva o le lua fes fluiva na ngasa se le tulanga fo le fatunga o se vai ani le fa fonga la tunu nga faila longa transplant o le lana o siona fale tua lava fo ila ia o le ana ave ia ile si fatunga fo le ma o le lava la sa so i fuama au na lava fo i fa au la na ia fo i tau tua se ia o mai le lua fe lua su lima o le taimi muli le na o le sanga lua i lava fo i e avea ma tangata anu o fo i le nga lua i tutonu le o vaenga o le fainga malo ia mai se fo i o le tau tua ina o tangata uma lava fo i tutonu o taupo ia a o le la ua i una maliu o no sfutol tau sanga o se ona soifua ia o se a o ngata ua fo i mo tato o a lava fo i tofi matiute o le ta ua lava o le soifua tau tua yeah. So le songa ya David Tree Ravers o monsal por sa na lon swafa ona sfuto sanga pe ona ta o e ona na te lo ta ona sirifia va ngale la lai taupo o to fa fo mal ni tai ya ole talana pe ona ma o le por kala me ele nei fo i tai fo fa talo fo e mamalo la tino o to tele o la to o lo nga lu e business fa ai ka fo le ta to ya o ta sile au support ka ya po ya man to fo ya tu ta to po ka la fa lo le ngo o le vonda mai ata pe na fo le la to e support ke le la au ai fa nga o mai lo mala ma nga le na ye fo e ye le me ta o le food safety grade o gradings la fo le e fa mai le council a mata mai le A B C D E e tu sala o le au tu fa popule tala fo le watu la tangata fa tau o nai le certificate le display tono fa le enga e ta mai e te o fa le enga le o le tele pa fa pe la excellent yo na fa solo mai la o lo ina pipi le EMT ala na wenga la ta o to e e mo kwa ile sa ngale mua ia va nga e tu sai mai ngal kas o titi la to ele bai lo ia va nga ia mo fa nga umala pa
Ale pe fo nga mai ai stimulant mai ole ia fo ona swing yeah. Ole tausanga fo ya aperila. Ole ale to fa awawina ai la le vaenga le ta ole food safety information bylaw. Ona ole time tona na expire le vaenga le na. Ole tulanga lo ye e lua ia tulafono ia ole o ia ai fale ainga malava foi. I le vaenga le ole fa alawilo ina o la to kusipasi ia mo le mamalu fo yo ila to weanga ia tu fale ainga. So ese la le food safety information bylaw ese fo le Food Act. A vaenga ye lua le telesona ese esenga o le Food Act o le wola to gradinga ia fale ainga. So a fa apelo la o grade le Food Act fale ainga o no winga. Le yala se afianga ke le fonga le ko mo mia ke le bylaw la to ia le food safety. A wa o le telo tupe fo ia alwa ia al malo o le sile nai tu o le tilo ia a wa o le vaenga na o compliance ia mantuala a le compliance fo ila le fale ainga o no winga fa sala tupe fo ia se tau ila on song but ole tulanga le lei tu salava la pe alo ia le vaenga na ile ko manga mi le faali fo ile lungo o certificates o fale enga o la lava ma fai ele Food Act onga grade e fai lava assessing ele fa pela ole ale ko assessi fale enga fo ie mo le saunga le mu food standards ia mana ia mautinoa ia ole saunga le mu mo le fonga ta mafa ka wana ole vaenga ole atu e voluntary la e pule lava la le fale enga ia male bakery pe fa ali pe lunga la ko certificates pe le ai pe a o le taimi le o le tausanga fo ia wa mantua le tausanga fo na mo le taimi nei o lo o tu mau pe on fa manusia on a display the town display le certificate tono se vaenga ia loyal tanga tele la tu fa tau ia po la tu langa po le grade o la le fa le enga le potina ma wel time por kalame tu sem fa monga iva sulimu pasende o eat safe food businesses umbala vai tono au kilani o la ena okay la ma wale e fo le witch o se mele le tele le pe antitilo fa monga Food Act e foi complaints na moa de loyal complaints tanga te foi lele e wala ngai te ua fiesta ngate me ai ua pe ke ua fa le tonu ia ona alule tanga tana avelan complaint foi lele e titi lote fai foi skelo complaints na moa fu ia la fa yo o complaints to lava o complaining nga o lava o ile pharmacy nonga ia pe la food related complaints nga receiving e tolu afe monotupu ia o complaints ma i vaenga fo i o commercial food ia premises po no foanga ia fausi ai me ai fa pena ta ma fa ia commercial food valu se lau valu iva alu ifo i me o pets po pests fo i po manu fa ala fua ia la ki fo nga ingiseki ia se lau tolu fitu aku fa kasi mala ele ngata la o le fa ila pisingisi nga ia le tele o complaints ngai goes full code fuala ile cats fo ile po le court po le pili le court ngai fa se fulu lima fetala o ma kwa kele fo ia o tupe alu fo inei tupe but o le ai mana ia sa no ala ia le councillor o Aukilani ia le sunga fo ia Josephine Bartley wa le kaimila to ma wa le nga fo o le information bylaw la to ia o le wa nga le Food Act o le lava wa fa tau no ina le Food Act ia le asia singa e mai se ia o le mautinoa e maintain pe le saunga le mu o le fonga tau mafa mo tanga tau ia le so o vaenga o mana te loe malama ma si le fia le ia to te le o tanto o lo fa tanto fa le falenga fast food mai te lo o vaenga o ia o tulanga o mai ia lalo o tulanga ia al council foi le ele fai estangata ona Solomoni e pe ka milo I vaenga le te tawa ona so e mana ia wa I mean mo o ngal mana ma tato mo le o fa tau e te tau ona I lo e tato po le ale tulanga o le ia le falenga foi le because e fa matala mai le grading pe po le pi po le sila ia le tulanga o la ia le mama ma le tau sia le lei o vaenga la tau ona usta ia wa tata no el fengo grading so vaenga ia e le ngata ina mama ton ia ai foi vaenga o temperatures e tau ona au sia pus aisa pa pena foi food warmer ia foi lona ia a certain for le percentage ia po le temperature ka ngo ia sa le ma to so vaenga uma na o ia
ia la fo ia fa senga ina le el council ba nga ia ia no fo a video le creating ile le fa lenga ia wa fa pela le lumana ai te wale to fa tau na pe wale manga ole fa lenga la to fa ali lo no winga it's a wona is system for ile online e ma fa ia tangata u malava foi ia ona siaki ai la ia grading so fa lenga ia online ia nga pawala la wa ia la vele va nga awa ai nga fia ai ka ko ele se ko ngofo ko al mai mausa kai me ko su e ko ngi grading nga pawala me ole alu fa lenga e ma na ia la me le temile ne yes le el system le temile yeah it relates la va nga le swing fo le swing fo len au mai nei ele fa nga malo ile realize licensing ale ECE la to ia ile tu tawa onga sa ia ile va nga fo ile fa ali uma qualifications of ia onga ile wol inga ia tsaula mo le community ia fa ko inga ma kua ma inga kanga ia o ina la to fa na ole au mai nga lana ele manga o mi ai ele ko fa ka wale fa ali fo ile le lungo le wol so ia tau it relates le ia la le va nga le e pula la le onga la to ia pe fa ali pe mo la to community ai ole va nga la to pe o akula le ministry ma le ele ko ia ngo ia kamanga so it relates le ia la ma le va nga fo ile o au mai le time le nei mo tato fa le te lo ia ni so facility fo le ola ele me o tanga tile sui fuanga ne vai time lo tato ia so I mean for ye tele ko facility fo kai ia po la va ngo ia but ile tal tonunga tanga ta poto experts malato fo tel tonunga e mua le tawor swau o le ma fo ile tawor sui fuanga lo ia nei wale le fo sile fiele tonu te lo fo la to tele ni se facility ola ele me o ka ke le sel ka wo lo nge ka mi il silo la ia la to ia ta mai fo ile le mai ta wina o le sitia o le male sitanga o le tawol ta ainga a fo ia la to o le wo over male lua se full fitu pasene le sitanga le o lo o ia ile time le nei pela ona failo mai ele economist le o Cameron Bagri o lo na ia tal tonunga o vaenga fo ia le tupu mai atu nu I fafo kai pela fa tata ingo mo US tariffs ia ai mai se foi o le kawa le o fa wau pe ile taimile nei nisi o vaenga o lewo mai tawina le taunga tai pe o le tawole soifuanga but ile tilo ala ia ile tolu tesi male lua le o si ikia ia ile taimile nei cost of living fo ile ala tele e ia le vaenga wa le vaunga kaunga ka fo ile le mai ile amatanga e pe ia ona tilo pe ia fai mai le fa palangi la ia o le sticky inflation o lo na winga e fo mai ngai fo ile pensingi mai si vaenga a wa leva la va no tato ia ile vaenga le tongta a fu market rate ia o le interest o le mafai o ngalu ilalo o le si vaenga wa leva ona taunga ta fo o le insurance premiums ia o le si vaenga o le pili o le kise o nisi na vaenga o le o tilo ia o nisi o le fa o popo pea ma fa o popo pea ia fa o popo mai ai lo ma fa nga o vaenga la ia o le kula nga le wa ki le o nga halu lunga tong tau so fa ai sa le to los futasi minuto lo tale o le jona fitu ama ene so fa fi fanga ta ama ta fa sa lo fa business mo le sili pot mo ngala wala ona tu ina tu lo le ta to ba lo ta fa ga reto le ona le ta ya mo lo to ba so ta per va so ya pasta la fa ko che ora good morning
Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa. Au kilani i saute, o sa ili se Samoa o e malo ai, o le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moi moina. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga tawhailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai i le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwana. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua, 5 ovalu selau, lua, 5 Le Shine Dental, susu mai i le lata u whalefou, po te le ma matango fie, il whaia fuole siaki au oloa, wha apele ni whawhampi e tasi, moe wale stella mai o fau mai i le Shine Dental, i le nau le 5 selau i vaiva tāla. Whaia fua quotes mo le wins ma le ACC, pa tasi ai ma le whai fua o tong fitinga, moe sful waluto sanganga i lalo. Le Shine Dental, hawhia mai loa i le 5 Great South Road manukahu, telefoni 255 255 Shine Dental, your smile, our passion. E ia inga whapito. Radio Samoa, Tasilima i Vatolu Amo. Veta avale ele o mautino atonu mai foi po fe atonu ale vaenga o i lunga au ala pat o takanini i le vaenga le lata lava fo i le Southern corridor o i le tilo atu i Southern Path o le i lata ta avale a fa pe fo i la hem fine of so san mai ele malo la tunu pe i se fier vaenga le na o le ala tele pe wa e tau lata na i al fautuanga mo tato pass with care i le taimi le nei o le taiao fa la si pisi atu i tato i na anga ia tu le fa solo atu i le alu atu ai le na i Papakura i le taimi le nei o karaka fo i lo mai tau atu fa si pisi le taimi le nei a le i o ane lunga i le vaenga le so ta inga ma Drury le anga ia tu Drury le taimi le nei o le taiao ni so vaenga o tato a wala le fo i mai tau atu lava ia o i lava le tato vaenga le mai i Mangele Westney Road fa solo ange i alu ange i le kako malai va lele ia o le o fa si pisi lunga le lua se fulu a ni so vaenga o le atato a wala nai tu mau ia feo lolo i le taimi le nei o le taiao feo lolo lunga State Highway Sumaleono se fulu valu i o le tato Northern o le feo lolo le taimi le nei o toes fulfa minute ona ta leo le tulai fitu. It's simple, it's quick,
We are closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu, connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe, the lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Talofa lava. O le siu fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te fia whawhilo i tātou tinu, mai tātou polkalame o le areto le o la malo le soifua manuia, au te whawhilo i le suafa o le li whaola o Yesu Keriso. O le whata o te sfulu tolu whaupes fulu ono e whapea, o tangata mawhau uma e taitasi ma miopoto o ia. I le whaperetania le silo minga ene o le ti whapea, wise people think before they act. Ono winga o tangata popoto e mafau mua o ia pe mafau whaalua ai le inga ioi e whaise mea. O le upu mo o le aso le nei mafau whaalua. O le tele o whaalavelave pe mafau loto al mele nei. O le tele o whaalavelave e tutupu i lo o langa. E umai fua hiko e mafau o lo vave i au whaai unga e whai. Usa e kupulo se mea o lau respond fa se ia po le reaction ia ki oi o le kalilo le fafitau ai ele I maua se taimi ki ngofu mafau pe sa o le mea o le a enga ioi fai o nisi taimi ua tupu se whaalave ia ki ele ua umang kupu whaalave ua e whaangoa le mea kupu onga e koe mafau angelea e ki la ngona ina lava me e loa soli sa tatau aunga le kupu melea alanga ua e vave manga ioi e au noa ma se mea na e mafau iai. Whai mailita ala tuspa ia o tangata pupoto, o tangata ia e mafau mua. Always lava e mafau mua I lātou ai le inga ioi e tusa ma le mea o tupu. Sa ia le asong mako mai whai o whaisina leva atua ila o tali inga ioi a filisi. Sa nofo I ia ana o tali lana kingo kele ia ai mako mai lo ta vale matupiki apu ia so ia mako ia e mai lo le engale I pefo ngol mele le vai le po in le fango le se tu lo le afio maki ia e mai lo le engala le muka ai la ta mitila ki ko lua e ki aku pulanga malo kali le ki la sa vale mo pasi marka vale so au kafa au fa ro pala vale ma fa tamtiti na velo mai pala o pala vale na kai pala vale o lo kali ila le ko le ngoi filis o ka au ga ma alla ska la la e marta vale ala po mai lo kali ila ka vale mai te faku so le mo mga o kali ma ko re ku punga ila ro ma kwa pakar ko paka se me ka makio ma alo ma fa pe ia le ngai ya kala e mo ia maka o kier kala ia ai le se me ko mangu ai ia pe adu per kaval afa le ai mo so ia au ia adu kaval alo ma fa le ngai anga kur kaval o so ila lo o kali po kam ki kero pe po lo kali kam ki wa I vai ke kere le ku mai lo pe mo mai lo kam ki kireng pala wal ma fa mai ia walu ma fa pe a po ge lo kali I le kam ki le kam ki lo le vai kam mo mai le ngu pingi lo kali ia punga ku fa man fa au ia wa fo e le o lima ia punga ku le fa fo o kere ku fo pe ko pingi lo kali ia vai me fo o fa sanga ko fa ngala ka le ngia so o pingi ia maka kala fa sia lo o tadi Bisa la le mea o ma fa fa pena ia o mai do le fale o fa ku lo kari mai te me le fa ku ka va sa vai ki lo a por kam ki la ela ki ela me se me ka ko mangu ai le pala vale kam ki o kam ki ia bisa la fa te inga le ai e ke inga yo I fa se mea per me ngo fa ku ngai am fa pe ngai ku ka va
ke le whaalawelawe tupu. Ale mea, toi maa whau ia fianga o ne ngai ngoinga lea la whai. So se ngai ngoinga e te whaatino, e lu whapea pause for a while. Ko malai ki mai maa whau, whaasaolo maa whau, mai whesiri whapea, a whai ngai me lea. O lea se a fianga e muri mai. So le upula mo o el nei aso. So se me ke whai, maa whau, whaalua. Awa ke maa whau, whaalua loa, mai whaakari. E a waku ele tua le maa whau sao e ke whaia ili whai unga i teimi whapena. Mo oil ngai aso e se meo e maa whau whai. Au e ke rush whai unga na ko e maa whau. Ana keimi whai ngai ke maa whau ai. Ka mai whai le tua na e se mea a whai mea ngai. O kei loa lava e whesoa soangi aku le tua i se whai unga le leimo oe. Le tua, whawhitai e te awa o i mātou i au whionga. E o oa i nei mea whapene e te awa o mai mātou. So soangi so se tasi i a mawhai o na toe mawhau le lei. I ia o Yesu. Amen.
papa ole ole tanga. Moe ole ana, ola umana si ana, ole papa ole ole tanga. Ava pese le YFC Samoa le Friends, ma le pese wana awa o se tangata whamai e le porkalame a reto le ola nei tai o ina wato e tolu mino tolo tore tāle o le tula fitu le aso loa se fulma leiwa you lai o ane mera tupure nei aso tau sanga mawai. Te sanga te si valu i vai le taimi mua lava lea na whai ai ia se tu unga wila afi i te tono Manhattan i New York. A o le tausanga te siva o fitu ia o le taimi le nana whaatuina ai le vaenga lea sa whaingoina lava fōi o le awatama po o le Boy Scout i te tono e Ngelangi e le susunga ia Robert Baden Powell. A o le tausanga te siva lima valu o le taimi fōi lea na uluwai whaatuina ai le Neza i lalo fōi o le taita inga a le Presidente le United States le vai taimi le na a le susunga ia Eisenhower. Nisi na o vaenga mena tupu le nei yaso i tausanga wa vai. O fea te lua oi ai. Mateo e ave le suenga tau fale a mā aroha. Wa umana whailau siaki. Le ai, o le mā le nei, e la i titi tele. E le au toi wha pēnā mā. Wa pa u i lalo le tausanga i le 5 o oi le nā, ma oi fo i pā. O le tausanga a mata mo le suisuenga o le kānesa o le tau fale o leo ua 5 E 5 pe 5 loa o tausanga o na lafo ato loa lea o mea fai fua hai lau suisuenga. E tai lua tausanga mawhai, se i atoa lau 5 tausanga. Wha mole mole, whai moi mātou. O le a lafo mai i le meli. Oso. Son, fe o kausinga iau makari i la manga iau lau ka vali fou. La boi a museo uso. Bag. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yaid kai awangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure a fi wa show lau ka mai lunga lau ala. Ma wa umma koinga ka vale. Piki apu SUV van. So koinga ka vale ha. O fe et faltava. O le 5 fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau 5 o dua korfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. O Dr. Chen e mawhai ono fsoso animo oe i tinga o le tino. A whai e tinga lau tua po lau tuli. E mawhai ono e susu mai e whaataita i fuole vai fufo. Ai e iai o nai ainga. O lo tau sa elini sa ngata whaina luenga e fsoso ani i le whaata wino o loa mol wha i la māneia o fōringa. Vili maile official Dr. Chen i le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, mo si whātal noanga. Pe susu mai i le lua ono, Great South Road o Tahu. Dr. Chen, le fō mai o vai whaalena tour. Baby, lomaki! Hey! In this update, new figures show the amount the country spends covering superannuation for migrants is skyrocketing. The cost of super for those who move to New Zealand aged 50 or over has doubled in a decade to $1 billion a year. Parliament voted to change eligibility in 2021, gradually increasing the required length of stay from 10 years to 20. Finance Minister Nicola Willis says the changes strike a fair balance, so that New Zealanders who've worked here their whole lives aren't footing the bill for migrants who've only moved here more recently. Meanwhile, applications for hardship support from New Zealand pensioners have nearly tripled since 2020. Data obtained by our newsroom shows temporary additional support applications have risen from around 22,000 a year to more than 61,000. An international relations expert says the arrest of a man in Russia accused of spying for New Zealand is likely a warning to Russians themselves. He's been taken into custody by local authorities near the Chinese border, suspected of high treason. Otago University's Robert Patman says it could be Russia's attempt to drive a wedge between us and China or fuel the narrative Russia's under attack by the West.
This is an attempt, I think, for Putin to send a message to Russians. Anybody who cooperates with the West or is seen to interact with them could be seen as committing treason. A number of people are feared missing in a partially collapsed shopping mall following an earthquake in the city of Kumamoto in southern Japan. The 6.8 quake hit just after 7:30 last night our time and was 10 kilometres deep. France is bracing for its fourth major heat wave of the year as crews battle a giant wildfire in the Bordeaux region. Temperatures are forecast to reach 33 degrees Celsius during the day, about 7 degrees above the average. That's news. In sport, Cam McTaggart has added to New Zealand's Commonwealth Games medal tally overnight in Glasgow with silver in the 88-kilogram men's weightlifting. 15 years of really hard work. The lead up to this has been really rough. All those close to me really know the blood, sweat and tears that went into it. The Silver Ferns and Uganda are evenly matched during the second quarter of their netball group match in Glasgow. Scores were 14-all after quarter time and New Zealand now lead 2018. Tigers playmaker Adam Dewey has got his way after a week-long saga at the embattled NRL League club. He's been named started halfback for their match against the Eels on Sunday after refusing to play at lock against the Raiders last week. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Tata toa siasi lunga o le awala ave tawale mai tawa tul taimile nei tu maule pisi lunga le tato lua se fulu a mai lava I le vaenga le nai mangele ia a ngai mai I le tato a malai va alele mai se fo I le vaenga o lo a ngai atu ia tato landing zone o lo mai tawa tu fo le taimile nei fai asi pisi mai mo tato o lunga le tato state highway se fulu maleono le mai tawa tu Western Springs and Point Chevalier pauna nei vaenga o lea ua mai tawa tu faisi pisi le taimile nei o Nera Road o le mai tau watu le taimile nei o le tai au ia o le na ua amata fo I ona pisi le anga ia tu le na I le ai mai se le anga I fo I lungo le tatou au wala lau papa lungo le tatou Northern Motorway o lea lava e feo lolo lava fo I sa ia vanga na lava fo I le vaenga lea mai o Rosedale ia na paule na o le vaenga o lailang mumu mai mo tatou lea I le anga ia tu lungo le tatou Northern a o nisi vaenga o le na lava fo I tu mau I le lanu sama ia o lona winga e ngai feo lolo e whape na fo I lungo le tatou Southern Motorway City Bound o lea lava fo I o lo feo lolo a o le nai flow pia tatou I le taimile nei o le tai au nisi na vaenga o le ua iai lungo le tatou awala a veta vale manu e tele lau whainga malanga le ua wha minute te ai le fitu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends is via ClickX? By Australia, Fabia, New Zealand, to better for my no eyeing. Upolo sa baki, manono ang lima, isama na. It's simple with 4 easy steps. I'm off via ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa, Maomi, St. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Au nanga fa atua tuaina. KLICKEX. Whainga fia so tanga maainga. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Malo whaftaina te rohi lau mai momana whafonga le nei teimi o le tai au mana tō maruia mai oe e fo le wha mola le mawhana whana o le lofa le tua te tō loina le maro le tino I New Zealand nei mau Sky le maru lua le tau o lo iai o le mai kalata mai le nei le tala o le tau pa vatu Samoa pe whananga mai o lo pa utimu Samoa le nei teimi o le tai au o wingo le tau Samoa la matele na awa awa pa utimu ni so teimi lua se fulu mare ono so ma ngai mo ia le maru o le Samoa lua se fulu ono degrees Celsius lona maulunga los futolu lona maulalo aso lulu nei e tano so inga ma sui on tanto radio sa mo e pia ia fa mo bona fa lo tele mai ia tulanga ele tau sa mo ava no fa tala fatu tano poklame
le malo panga o malava malo le tai radio Samoa le ngata America Samoa fa pena ko Samoa malo la versi format wia e de foi taimi o le tai au se mai le talo le tau e tono New Zealand nei tatu mata mai motu saute a bava ya tulangi de le tau Alexandra asfulua marunga le malu lu asfulima marunga le malu lu I Blenheim langi de le tau de nei foi yaso fa solo in awa pa utimu ni so vaenga Greymouth asfutoro marunga le malu lu langi de le tau in Chicago asfulima marunga le malu lu langi de le tau kai Chorus asfulima marunga le malu lu langi de le tau Nelson asfutoro marunga le malu lu so asfulima marunga le malu lu o maru langi de le tau e le so asfulua marunga le malu lu Queenstown fa solo awa pu awa fo le taiao Timaru fa solo langi de le tau pu awa fo ini so time is fulono marunga le malu lu awa le tau pu awa fo le taiao e Wanaka asfulua marunga le malu lu asfutot marunga le malu lu Westport awa pa o te buni so time I Dunedin malo se fo ne taiao fo langi de le tau mo tau le sos for lima marunga le malu lu male ayo kala stete fa tala fa ne taiao malo la se fo manuia langi de le tau mo tau e pu awa fo ini so time asfulua no marunga le malu lu fa mawina mo kala stete le so ele motu matu le pi to lava lunga motu matu kai taias full one marunga le maru le so fa solo na awa lang de le tau ni fo yaso fa tala fatu malo le tunu so sa nga le mo Wellington lo tara mafuta nei tai au malo se fo maria lang de le tau fa solo fo ina pu o ni so tai mis fu tolu pal marunga na maru fa mawina mo Wellington ni so full lima marunga le maru fa ngare lang de le tau ni yaso lang de le tau ranga full far marunga le maru le so full marunga le maru tau po langi de leili taus fu tolu marunga le maru lu e tau maranui langi de leili taus fu lo marunga le maru lu roto rua langi de leili fo de tau le so langi de leili Palmerston North fu fa marunga le maru lu langi de leili New Plymouth fu tolu marunga le maru lu le so Napier langi de leili tau mo tau le so e pua o ni so taimis fu lima marunga le maru lu fa mawina fu lima marunga le maru lu fa mawina mo Masterton langi de leili fo de tau le so fu tolu marunga le maru lu le Vin lang de fo le tau e ne fo yaso Gisborne awa lang de le tau fu lima marunga le maru lu Hastings lang de le tau pu o ni so taimi fu fa marunga le maru lu ma kiri ro Hamilton lang de le tau mo tau pu o fo ni so taimi fu fa marunga le maru lu fa mawina mo kiri ro ile aso Tama ki makaro o kilani no fanga fasa langa radio Samoa oka toru olo il maru lu ne vanga tai au pong sa pe fa fo mai la mai tau la tu mau winga langi de le tau le soi awa oni so tai miangi mari ma sa vidi mai matu sa sai sfuli mar maru lu fa mawina mo au kilani ne ya so tai au pe au dia awa langi de le sfulu ono maru lu tai au Pasal awa lang de leilas for raile la sfulu fo in maru maru lu awa lang de leilas dona ma fasi maru lu kira las ko ngai sfulu toru lang de leilas sa mala so fo mala so luar vai solo mana ya tu pa ma ba o mana o tu ina bala vai tau de time la tai au Fais te fofuanga I tā pena e lau a inga mō lo longa. Tala noa I lau a inga I le mea e whai pe asi I tia le vai au ta wholo fale. Tu au me tā ua se no fuanga saunga le mu, ma whao ngā se a fianga o lo longa o tuanai. E whai ma le sona o le ona toe tu lai mai o ia fianga I lau a inga. Tanga I ane I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council I lunga o upenga te whailangi. O lo saunga le mu I taimi o lo longa me mafa. O lo o iou lava lima. Sa fulu lo jale to la fit le to mo arwe de Samoa nei foi tai fo malo fa tai le no fantasy mal tar proclamer nei foi tai fo ele ngate Australia America to tele pa anga tar proclamer fa tala fo America nga mar nei tai ya ma nga yo ko mai vela auto ya ma to Australia ma ngi ngi oka ma nga yo ma lulu lo fe ma to fai unga pale mielenta tala no ai ile fianga lo fantasy mal party le ole opportunity party o fano longo nei le areto le ola e sa ole le ya ka ke ngofo mo koma fo ole mele kupu ya ka ikai e vave io le e vave na oso mo le ole le fia ya ma fai e se tala po o ni winga le manui mo le vave ole ai e mana ya no fo le lalo ma fo ma fo fau le ko ma fo fau na fai lo stala wala kikilo aku ile tel tonga va fasmane Winston Peters ma David Seymour e pe o va el pale mio malan sa donga ai o mo il pano
ol baki ya leo ke lo em fanga so songi pe a fua tu la ngolo e foi su nga le temi a e fua lava la I nisi foi o taiala ale vaenga le ale opportunity party e mai tawina foi le tilo I lato o lo o e mana ia le vaenga o aunga iai ma afa apela e umangi ala le fainga paloka e ongo mo o mia lava le national se isi party se isi lava party e tatau ai ona o lato make po le lava po fe e ele pe afa pe ke o faiange e ko e malo le national ile numero ala to mingi skaulo ye e mau kingo ala to te ono nga paulo le party o le tilo ye e la to te mo o mia ina ia la to ngalulu e mato e form up say government fo but ole tula ai ole talal na ye pe wa vave pe wa vave ke le nga faile sa no anga fo ile ia ai le fo ile se to e tau to mana tu mo ia ona au mai ile o se tala mo le lautelo la no ia pe ora ia malesi mea o ke kar kon foi ia le lo ape se kala foi ale le kauinga au mai mo social media la to ia ia ko facili but o te salto no ia o onisia o fai unga mau tu e fai ia pe o mal palo ia o te lo le o porkikinga e se tala fai nei yes e se foi tala fai le vai so pe audi fa te inga le foi o mon fa mai le te tai o le New Zealand First Land over va samana Winston Peters ele fa nga lu fa tasi male Labour Party ia le lo foi pe ke pola le kupule so le fa nga balota la pawal me il va va ke le lango le we ne mo le New Zealand First right so na e ave foi ia le koi king make for ia el makai sa mole il fenga balota lito sang but I think na ta wo for ile national ai le fa ile fenga balota e la ko ke le fianga lulu male New Zealand First and jets end up with fonga ia ole wanga lulu la fo ole nga fa ato ai le coalition fo ile ala to time le o ile time le sa le ya le na mo time te tau mai moi ta longo le Commonwealth lo fanga so but pel vas mul mulil nei pe mul fa mul vas nei ta longa le Commonwealth lo fanga so na pa wale le vaenga nga o kurikuli mata ia mo mata ole vaenga le na pina siliva mai ai ia le tama ta ile na suia le na ave fo ima ave fo o Samoa ia nga pa wala nga le menga o mako ia fia ia ia mo o mimika ia wa ko fo tato e se fo ile mana ia fo ia fa afta ia fo ile na fo tama ta ia lona lo totoa ia male tau ave ino le tatou fua. Yeah. Okay, so talanoa I le talonga taupelenga Britania lo fanga solo. O le titilo atu Australia doing really well solo. Lai lead Australia terminate total futa selato auro. Sfala to pine siliva. Lua se fulua la to pine apa mea ono sufitu ya pine Australia. Lai lead terminate tulanga luaile o Engelani. Se fulua lato auro, se fulfitua lato siliva, se fulfitua lato apa mea, fast food pini Engelani la tulanga lua. Right. Tulanga tolu Canada, se fulua lato auro, valua lato siliva, se fultasia lato pini apa mea, los fuluiva pini Canada la ye, ya tu fast ko tilani, fitu auro fast siliva tolu apa mea su fa lato pini, paso Somalia, Nigeria, ono lato pini auro. O titilo ya Australia, kasina mea sile le leia kira Australia, au. Sole. Okay, fai ako le mele, ai mele mai tau sanga umam ta longa le titilo Olympic Commonwealth. Dominate Australia ia le pula. Yes. Le ke le au Australia so na. Fa vane ma Pilastaus. Se ma ko baba ko fo o pingi o lo. Langa fai o ngai au Atalamat. Awe fale kong kele la kapika mai ya ngale aula le lau ka. New Zealand la lua la to aulo lima la to siliva tolo la to apa mea se fulupina New Zealand la wa il temine ne. Yes. Tato Samoa la tu lang sfuli mal temine ne tasilita to siliva. Paunal tato pine la yai te noile yo al faso longa inicio alo Samoa le o tawai sisi wanga o memba fail fa moi o se tato pine na fo le te lo tato alo Samoa la ina talonga na ya ole ata mai na o tato talonga lo fanga solo nei ya lai kampaya fo ya le au net pola New Zealand
Ya wala po ke lo le sipine na New Zealand na fa mo ele lo pe ke wala ngol a polo foi Australia ai. Em ko ma ko ki foi a le te. Ya ole na ol tu langa na lo ia talo vai ole malu luor ka e se mo ko ai fa pupunga I for ko samo. Yes. Io. Ya yang I malu lu pe ma ko e fa pupunga I for ko samo ka e. Usulo le malau pese pupuna. Fa pupuna. Asa Ai usong fa sumalia foi. Yes. Yeah. Vai tato matu malo la fa tene matu wala po fo tapena nei fa nau. Ya on sa ngi ve ke malu lu se o ke fa vai le malu lu. Vai fo ko ki o ka mai. Vai fo ko ki ko mai fa mon Mal ko ki yo le sai sa ol ka mai ki. Alo akul ka mai ki o ka wo lu ngai kuli vailes ko ki ya fa yo le la po ai. O ko fa fo mai o to matu. E ma ka o mai fa ya o ka mai. Ele ka ko ki ke fa ia fa malaba. Ya ne foi algo para oversize. Ya le late pena le nei fa na tai am fa sko ki mane mana fa na. Ya ma fa pena na va vena moni toma tila au ke fo pisi da wan Ya ba ngada fa na tu mo ta tu tai ho. Yes. Le ya ta ma fa sa mo. Fa sa la wuli ta vita. Nei tai au. Ya mo fo fa usur ka. Se fa così a poi se fu il ballo già la fece ballo se fu il morning vai sua alili ali au alu kui a o ina sa sui onai kumange o fuma o male fa se sai na fai na mea fume mai le un le sona I miti wano lolo mai fume male miti o vela mai fume o le saka lisi lo o matua mana I tamaiti stoia ina o no fuma I fai sua alili ali au alu kui a wa fo ina sa pasui onai kumange o funga o male fa sea o le sai na fai na mea alili ali au alu kui a o fo ina sa pasui onai kumange o funga o male fa sea le sai na fai na mea Talafalava, I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. This is an amazing true story of love and timing. Terry wanted to buy her husband David something very special for Christmas. Well, in September 1977, she finally found exactly what she was looking for. But it cost more than she could afford on her husband's salary as a policeman.
Yet surprisingly, the very kind shopkeeper let her take it home that same day with the agreement that she would pay him whenever she could. About 2 weeks later, Terry's husband David was working the night shift when a call on his police radio reported a drugstore robbery. Officer Dave arrived just in time to see the robber's car speeding away. Quickly, he turned on his police siren and chased after him. It wasn't long before the criminal pulled over, and Dave was walking up to the robber's car to arrest him. Suddenly, the thief threw open his door and shot Officer Dave in the stomach with a .45 caliber gun. When Dave's wife, Terry, heard the news that her policeman husband had been shot, would you believe that she was actually grateful? You see, she knew immediately that had she waited until Christmas to give her husband his gift, he almost definitely would be dead. Instead, he was alive in the hospital with only a bad bruise. Christmas truly came early that year for David. With the gift of life his wife just couldn't wait to give, his own bulletproof vest. You know that your life has probably been saved a number of times that you didn't even know about? Not by luck, but by love. You see, God loves you so much that he keeps giving you more time to get right with him. He keeps patiently waiting for you to start living his way, so you're truly ready for your life to end. Because no one gets out of life alive. We're all gonna die. Guaranteed. So why risk one more day? Just ask Jesus to forgive you for your wrongs and living your own way. And then let him take charge of your life every day. Because with him in control, you don't need luck. And you'll finally know with real certainty and peace that you're safe and ready to die, even today. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Lo sumal follow tali tula fitu ngal mana fa just mai le fiongale alo le Israel tanto radio Samoa pia taru tatalo fol ne solo Fatalo fatu la wafionga la lo li ile nei fo tai au malu lua mato i nei New Zealand ma lo le so i fomenuia. Ya, so i fomenuia tu sala vane swapa papel sunga ya savai ma lo le usu ma lo so i fo. Ah lo le so i fo mo yere nei tai au fo. Malu mo le sa mo ngi ka au. Ya, mo si malu ko tai au. Ya. Au ke aku le malo si fo tu lo. Okay. Kau wale uta to amakan ko o me voda o le bebela ya ya ulanga va pena ke no lu no ko nga mau lu ai mo wa se ya malu pe o le o to lo a o lo ye no ko nga mau la lo ya o tala na tu langa le wo ye malu lu sa mo. Okay, stai mi mulmul mai ona falo tele le tulanga il tau Samoa mai le fiangal mana ai ole ma ya tungal bal mana e o mata fatal del non fainga fa mai fo le tulanga insure so swani ya fianga fo tatu Samoa le fainga El Nino ya okay lo se tulanga ta ole wa ye malo mar company insure le ya le ta tu te fai pa anga awa o le company insure le ta tu fai pa anga le na mo mai le ta to Rosela valfu lima afe tupe Amerika ina ua afia i se vai ngotato na afia ele mafu evo ele na lu i se motu o retulu o Rusia tau sanga lente nei po tau sanga tuatu ai na mo mai al tato tupel na ne sa fai ko kuanga le malo taru waifa awa o le malo o ene ave tupel na vai fa de ia nisio no fo ima metotino sa fa le ngaina me le soela o manino mai na le va ngo te ni na fo pele anga ia al company na le uto o mai le u filo i male sui par bio minister tu pe fa mo va solente nei patel tel no i tu langa fo i mo ia yona si ne tato tape langa fo nei o fingo fa vai tu pe na ia fu le i tu langa fo i ni me fa le ngaina o le tulu e le ngate awala po ala mabaenga o metotino ia metotino ko tanga ni afianga o
winga o le tau o le nino le wa fia nei munga la le upitai ai nei ia ato ai fu mani matangi fa mani fa o no tura i mai ai ai o te rose ta pena ngale le wai o vai no mai tau tatu ta pena ia o pe ngai mo no fa le tonu o ta mane O le ase tūlanga o iai, le tūlanga fo i le tango fia o whala au whaasa ina e pe ona iai, le nei fo i vai tau te tonu se tātou atunu. O le ae whai ma alu o su whai ngā leo, o le mata watu mai le amatanga le vai aso, o ata i o toi whai roa mai e leo, tōs futasi ia tangata ia o mori fo i o su whai ngā i o whala au whaasa ina. Ia ua le o toe mapua le wawa ia tui fōringa mata. E le o toe maloloho le tūpāta mata ia e ne tūlanga i ngai o inga soli tūla whono whasino wala au whasai. Wa le se fulu, ia se fulu tasi ia se fulu e ta mata ia e mo mai ai. Ia ma le lua se fulu mon tūpori, ma wai le o tō fulu tasi, ai o te iloa. O le ai la ngona ho nei le fai loa wata nei e leo ya ai le i o te no fa msi no ko yo e mo pa pena no ta pia ya o le la vala e sa ofisidi ai le pia no ta o stasio ta tu fa ta tsanga ko i le le steno le lo so se yete lo ia tu langa le o langa tala mai fa mani no ngola ofisidi ele tau no fa ilo ata nei o tangata o no le ana ma tu ia ele i ko es fa msilonga kwa mauni ai ia ole ai o fa tino penga luanga le o peona la tu fa ilo le a fa ilo ata o tangata e mori ai ma tu ia i so tu la kono nei a pia i fora o pasai o le asfam talanga leo i le tumo peona la tu fa ilo so fa e ui o lele i endi fa moniango so tu la fona ala tau o lo te mana tua o le saunanga mai le sui komsina o lo i aile wa ingo mtanga aluanga o lo o tarpe ngai le latu ngai o inga mai ingo tula kono. Ia ele o mai po ngā whea tonu ia lea ingo tula kono le ia ilo latu teltonunga lea. O le po isa uwawa i atu sa pesini ni sio o le senga tu sitala tamanta ilo ia sini se mafutanga hui la mtanga o le vai aso taua o. Ia tala lo ia sini le tapa la masa na fa tuanga fo ia le tanga lo leo tulanga le. Ma la faftai ngamal mana lefta mai atu le by election le sa fatalua. Alo titi lo de faiste le o moni anga fo le fa sanga ya e le sulen man malo mai. Pa nga palota. Ia o le so fu le te lo na mutai le te mi fa ta pula fo le fa na fa uru ni mtau o le spoiler le vaso le te nei le e ai le mta pure tasi le e le tang tau palota le e morianga i e ono ala wa ia tu lai fa mo ole tang o mta pure anga ia le ta ia fese la ko le sa ave tanga te ole tu malo sapata le tu malo ato awa sapata tasim sapata lu le sapaide de paro tele titi de mapu mai la morianga ia la tatu asia si fu famisi no asia tatu falo longo ma mori mau po la tu langa ia le hui mata right o fele amatana ilo na ia morianga o te lo wa ia o tu langa masania ia avele le tangi le ufa uru fo i o ile wa tu ia ia na pe le tapena nga ia malanga lo ia ini tali e anga i le tangi le ua fau. Ia ma tapena fo i pe ini ana ia tua inga whaasanga i le ua fau ta. Ia ono pato a fatu rangai le wha amsilonga se aso e wala ua i wala unga mua ia ono wha pena fo ilo wha ta oto ta pena. Ngama mana i le fasili le lunga le tātou le fa mai pe I tangata yo mo lia I me o fola fa saina fo le o ia wa le tito la fa mai fasili po ai tangata autu ia po ka ko lai kua ku le fa ngai no tangata mo fola fa saina po la so e tau fa fungane na sa ia esa awa o tulanga na ka un su le yes tau sa ili le po ai le sa wai le sa palai ia po ba tau no su po fere mo mai ai me ni tangata ne
Au te lo fo se ele fengo fiel sa idinga le tulanga na. Awa apa apea o ni ngai o inga ho nei o lai e kunga ka lai fai tau purpulenga ia pai bala fai wai mai ia o lo ho ila ia kula kongo kama ia sa tau tala ne ho le kulo wala tunu kanga le ia sa tau kala sawa ia e fa pena au ke lo ele fengo fiel sa idinga o vanga le ai mon e tau no sa idi po pele ale ma ko mai inga yo inga umane Malo whaftai tele. Ia, watu la manoa, se e whailo fo eu tapenanga mō tānu tala mai Samoa, pia tānu walu whamole mole? O lewa whailo, se whina ngalo ko i o komisino su whainga lewa mai ona whatau tō lea fia tele o aia tau tangata. I tala so ona lafo i nunga upenga te whailangi, ma o se tasi leo o vaenga o le asi le sila fo i e komisino su whainga malona ofisa ina ia sa ini se fo tāru sia. Ai mo se po tawai. O lewa au mai se fa uma fo ida so na fi el fam sino o le usa lo to ia sui fa sa la o mo to vi ina ina o to abe sua ia le tangi mo mori anga fo ele o na mori ai ia fo i sui fa sa la mai au stadia. Manu tele pui nga leo ele malanga mai sa mo ele ni vai so le ampasa po Amerika e teu aona tu stofinga ia masalo le malu pui no le ia ile la ta ina ko me fa tu nga mai malo tele so se Amerika la vai so se tu le lang ina ia mata ala mata alia ono o ko mai a fu teu ai tonu sai tu tonu le lo si teu tu ia Amerika ia ai mo wina i po ina blanga mai o le su le malo e teu aona tu stofinga le fionga le al malo malu tele pui nga leo ia e o ko ia vale mato pitola au sanga i e feiro i fo i le ampas ia motua malu a vo tulanga pui nga le stala lo ingoa su e au ako ia ma vai ko ngora ako kai pe fia si libara ka ape ai ia ele fena ko okay la late fa fo mala tino tatu talana la falo tele tu ala fera ngam bana i tanu tala mai Samoa pe tanu valu le tau nei ia ola sa twang ola fa mo ngola mai tau mo nei aso ma aso tone mai aso o le tau o le solo vai le sulu o so bili o le tua lo so bili mai saute sa sai ia lo fa pena no fiti ai pesa mo mai au mai au matimu e a fiero tatu tunu inicio teibi o le va ia tu i le fuafuanga po i mare tala la tamai ele o iei ni lapta inga o ni winga leanga mani winga lolo wa o le tau o au mai mor tatu utino o le va inga mai wha a pia manono fa penale i pata o sa fata si umu marefanga i le so e a wawa inisio teimi matimu pua ia inisio vaenga o le vawa ai atu i sabai mai sa le longa i sa le aula ia fa pena palauli o lata mane yapu e a wawa inisio teimi matimu pu e ia inisio vaenga o le vainga i tu atu mai le aso atao le stofi o le aiai na i timu pu les fa leile ma le sto nai ia fa pena fo i o le ale leile tau se ia vanga nai ia timu o le salanga ia tu le se nuol vai so fo mai tau o pisal va ai tau le ai timu pu inisio vaina ele o ia ni winga le anga tau o la tala mai ia o winga na le tau ma le tala ko le tau mo le aso ma lo fa tai ai ta to jele fa to fara nei ta ya ma va ku kasi ka ko pingsi di le wa ba ta lo ngolo fa ngasa ia va va ia tu nei le fa so longa mai o opinia tu lu ia tau sinio ai o le tatu te saufa i le tulanga skuruma le lima maisia tu uia pe o kana Singapore i Uganda ia e taitasi pile siriba o le va ia tu fo ila i le fasolonga mai o le sisi alfu al kangaru le sisi melfu a Australia la watu su tasi na pile aulo se fu fasi diva lua apa me mea ono su fitu na pile la wai ala baba escola ta vai wa ta longa malo ta pula ia pa o mame o ia pertadia
ai tau ko i matau i le tulanga o le pika ke fa di pe ya ko e se au e langi e se au skokilang ya ko i foi wa sa ka kasi la ko yeah awa ko kasi le au ka o te kami ya le baba ya e se engelang e se skokilang ya pero ala iro al banga la por alma kuang ala ta itana baba ya wa ta sila wa Australia ta sini sila o lo que baba ya ku ya ni sila le cha wa itulanga barbu le wo to pine au no yes lima silima ma apa meto skulu da ko ingo pine au ta tola o ta to Samoa ma Nauru ma Papua New Guinea tunu o Pasifika le baba ya tu lo mo pine te chasi o ta to le ve silima au isi tunu ulo na ulum Papua o pine apa mete chasi ya pa tai o le mo ta tu silima au te loele io o le lotto ta longa ia si o ma kwale ta tu silio ai e pe ta longa io te loe o no fero lo inta tu pine mana ya sa le bang fo na le san ta no ni ta al ta po kalam ya a tono le te le sta tu pine pa o fa so longa si o nga me ma fa ai ma lo fa te mo nei ta ya ngal mana mo ni fa fa ne so ya fa pena ko ya la fa tu le fa ngal mana tu ma changa vai tipi changa vai ya su o ta to radio samo ipia ya ma ta tu ngal nga to nei vai so ta tu yai na wa tu ta headlines fa la tele ta tu ma samo pa ta valu le ta nei ta fam ni ngas fa na o nei fo ita ya Swara ola so los fulu iva de yulai ol telefoni na mtala mo tolu fitu tasi lima iva tolu ya maltato emaili on air at radiosamoa.co.nz alo abno fo tato Facebook mari YouTube ro Samoa mo fa mlianga swara ne fo tayo fo telo il ta fa mlianga lena male melia kalmal mana ya le la tato amatala ilungo tato emaili ole fa mlianga maya pele fa alili Whamanianga las whanau la talii po se o nephew ya Andrew Whaalili o Melbourne, Australia. Whaftai le tue lana tausinga malana puipuinga mo oe la talii Andrew ona waulia mai e oe le tolu se fulu ono tausanga whaau popo o lo wola a o mawapea le ola maloloina male malosi mo oe. Ma tau te salo pea i sangfua ina nisi tausanga se tele o lo wola tausi se tau a inga masio tau tina matalo sia o lo o pea i le lotu e ave le whaafetai i le tua e ona mea uma ma le malosi o lo o maua i aso uma. Alo whaanga le uma, whaatasi matalo sanga mo oe le atalii, mai se whaamanianga mo lo lumanai ma ia manuia outou uma. Ma ia manuia mato uma i nei New Zealand o uncles, aunties, cousins, nieces and nephews ai whaasilisili alo whaanga o grandma Akenese taupa u mo oe le pele. O tata whamanianga i lunga le apia fōlinga. My Fuatia born. Happy birthday, mo little grandson o Madara born o Green Lane i Aukilani. To angai la onga, happy 12 years. Enjoy your day with mom and your brother. Alofa atu o aunties, uncles, cousins. Your dad's still away for work. Ai moa alofa anga Milo nana i Samoa. I'll buy you a present when I come next month. Love you, darling. Manuia le aso. Fora ngamai o tara whamleanga mana nei tai emaili, Facebook, mari YouTube, tatu telefoni, ia, lele. Ka konga. Yes. Pese le wha manuia tuele pūlenga, mana whainga renga roi Samoa, mana tara pukalame maru al tai au. Ia, pawanga mako mea lofa molo was whanga ngi as. Ia. Aftai le tua wau lia ne aso. Happy birthday. Lele, choice pulu iwa. La malu. Afaio essa uma sou mafatianga Aveile a tua Aveilo na vinha Saúde
savaliai ile ola e fava mateno fama lo faula fale akule pale ole ola ile ola e fava pe auta unu ile langi ole o savaliai ile ola e fava mateno fama lo faula fale akule pale ole ola ile ola e fava to ya feel my hallelujah do you feel my hallelujah? Oh, do you feel my Jesus? Do you feel my hallelujah? Do you feel my Jesus? Oh, mama, tawatile la lolangi. Do you feel my Jesus? Oh, te tautino atu male fama oni. Do you feel my Jesus? Oh. Amo Radio Samoa.
Amita vale le time le neo yese fa la vale tsa vale le ali ptia mai I lunga le vaenga le Auckland Cumel Highway o le lai fautu ina tato I le time le nei ina ia pass with care ia ma ia mata itu nisi fo I mga lai fa nga ina ia fa so ina fo I low time lunga le tato northern motorway mai tawa to le time le nei heavy on a southbound mai I le vaenga le Oteha Valley Road fa solo I fo le anga I gravel road malwakui Consolation Drive I le time le nei Eastman Road, Northcote Road o vaenga I o le mai tawatu faisi mamafala traffic and Auckland Harbour Bridge anga iane te tono le taulanga fai lava sipisi o nei vaenga ia tono le taulanga o le fo mai tawatu vaenga masani lava fo masani o na pisi le taimi le nei Hobson Street, Nelson Street fa pena fo Victoria Street West o le o mai tawatu mamafala traffic mo tato le taimi le nei lunga tato State Highways numa leono le fo mai tawatu pisi lava fo tato le taimi le nei I vaenga masani lava masani na pisi taimi o taiao Lincoln Road fo o le mai tawatu ia faisi pisi Royal Road te Aratu Road Patiki Road vaenga na o tato o wala masani o na pisi o le fo mai tawatu Dominion Road Fais pisi mai tamile nei fa pena Richardson Road Mayoro Street o le foi o lo pisi I le tamile nei lungo tato State Highway lua se fulu Puinui Road le tato vaenga le ya tato intersection o le o lo pisi fa pena fo le mai tawatu Cavendish and Lambie Drive I le tamile nei Massey Road o le o pisi le tamile nei fa pena fo Coronation Road fa so solo tule nai Mayoro ma Dominion Road le tamile nei o le taiao New Market o le fo pisi la Tato on Broadway, Green Lane East and Great South Road I manu malisawing I manukau faisi pisi o vaenga ia Hill Road o le slow down I le taimi le nei o le taiao lungo le tato Southern Motorway makua pisi lava tato le taimi le nei Princess Street alwaki o Tahuhu Mount Wellington Ellerslie alwakwa sa I o New Markets le pisi le na ua iai kako Tip Top Corner faisi te le polokal na o iai taimi le nei o le taiao amtavale tautu anal saunga le mu manu ia te lau whainga malanga o tō sultasi minuto ntale o le valu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Omo mia ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilu fale leo maota malawa. Ama na umia se papui pui, carport, canopy, be fa folo heat pump, faisau dick, fa ka peta lo fale. Fab so ta imai ile living space. Via 4 quotes, maul if so soani ile finance, ele aise deposit. Vili mai lo le living space, ile o valu selau, lima faono, fa valu fa. O valu selau, lima faono, fa valu fa. O le Samoa Realty, ua whaatutuaina I Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata I le whaasifunu tau sangala na au nanga. Latau te whaatawina whanua ma fale, whai alisi o fale ma pisinisi, e o I le iloiloina o tau o whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia tali tonu, whafso ta il telefoni, o ono walulima, lua wha walu wha lua. O ono walulima, lua wha walu wha lua. Petanga iane I le samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home. Au kilani I saute, o sa ili se Samoa oe malo ai. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale wha moe moin. O tele ta vale matango fie filfili mai ai. Tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale talafia ngai. Su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz. Pe wala au mai I le oval selau 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau. Sa ili, filifili, ma ave loa lau tawani. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu a wale tau singa ma le au tau wina o lau tama.
Ua mawawa noa ila la esi ale Our Kids Early Learning Centers I Aukilani I Sauti. O le Our Kids e whaavai anga nu o le Pasifika o se si o manga I sefe mo le whanau. O lo lātou sa ilia fo ini whai aonga Pasifika mo lātou whale aonga I Aukilani I Saute ma Wellingtone. Mo le lesi tala ino lau tama, po si talu sanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids I le ovalu se lau, 215 fitu. Ovalu se lau, 215 fitu. Patalo faltaro po kala nei tai au sunga lim tama tai whai aonga ma lole on site ma lole whianga I fo I manai whanau nei vai taimi o aonga. Toi walu mino jolo ta le tu la valu o daru tala mai Samoa pe tala valu I le tai on nei. Se manu Mikaele Teofilo, good morning sir. Paftail fatis mai o leo famani na mai sunga fa balea ngan man. Yeah. Wa retire mai mi o au. Pa wan mo fa ngo ngan man ya fa bani. Yeah. Wa retire de ya elanga. Le ya lu ku nga. Good morning, sir. Morning. Ala vatu nei tai au phone. Nei matua, ala usu foi te pena tamai til tai au. Lo dong sak. Le vai ngo via foi le. Ta pena ngo nei whanau I le tai au le marulu. Ka ko umai la ngona umai tatou mene o matua. O lo kai me ua pale mai tamai ti le leo aonga. Ia ngam kwa ngalo umale o yembe o le maridi mar fia mo le kai au le ba. Yes. Ia, ora nga. Ya, sehingga ko retire uma pa ang mangwia man kamaki. Sawa. Ya fa malo si mai te pena nei fa naula. Onga, venga palo tari usinola so fitu o November. Ole lava fa fang watu tara pokalame. Ya taona restala, make sure restala oil lola palota. Fa usulo tu atusi longo o la foto lo pe palota lo tu atusi fo. Vai ngana ba jo le si mai ngo toba va la jija le le malo. Ole tu la fono foi le bana le social media il foi under 16 an. Ala foi ti lo le o unison foi male langoina. Si foi mai ngo the coalition government. Pero tas foi le vanga ka kamai foi ale le uikuru le ki o fa le ko mo fenga palo ko mi tausa. Ngai ka wai misa. Ka wai misa. Io ia wale foi til silo atu ia ole fai unga lana so ia le national mantuala ia ole e ma fai lava foi ole tai ia tato palmia ia ai ole sui palmia e se foi la nga ia paki le party le act ole ala ole winga lana o e se foi lona ia manatu ole na ia manatu pe wo fai si va ke le foi le tai le nei ile fai unga le wa fai mole a tapulea I tamaiti uma ia lalo I fulu ono tau sanga fulonga nga lalo le fa sai na ile fa nga ina foi ia upenga te fai langi ni se lava website le se sau ona fa nga ona mauti no lava foi e makua I kele e te le se taimi e mo mia mo ilo ilonga ai mai se o koe kilo ia o fa tala no anga poa umai tu o le manatu la na ia o tai o le act o fai si vave kele foi o fa ala ilo mai le o fa ala ilo le national ai le o palo Faftaile leo la to mo tanga tare nei masalo pe ele I fa ngare le mo ma fa mo e o fa pi mo le camera e tono no fanga ia stasio kindergarten wale ai ko amino fa jau le tala na po angal ban o va pe so le se fa yengi me aleluia pesere kale si anga me ka bole fa ka ile o la to mo foi le ole ta ole mautino tu se lava foi pe wo uma onga siaki ala ko ye o atu to tono fale a onga foi ya wa ye la to maintenance groundsman ola to ole me si le ngale ole tu pale o kamano loa o ia lima sul tol sanga ai pe olena ia tu ina se kama ime po ka fo ile le tonu o fale le ta wa I mount manganui o ina tonu ai nei no fangola o nga amata lena ye so ole tula le fa no tele ai onna ole afie kama ki ole mawangi ole mawa ka kama ki ile ile vainga le o se soli tula fo un pico sili le o nga le ia ma e matua matu ia ona ole afianga onai fanau ia anga fa apela o se tole fo ile le ia walanga o nga mata e se lava ia le tu fa nga ta mai e se le tu fa ia o nga ia la to so anga fa apela o le alu uma ia wale o nga manga ka ko fa ia o nga fo but o le tu langa ia makala lava tato awa e pe fo ia la unga wenga fo ile as a center manager o le kai me alwa ko kanga kai ko kong fo ile ma sala pe alu nga I tonu vaenga ia
e ar kai me ke koe o sa vale muli siaki kawa inga o kilo kai nganga la whakanga sei halo ia ma wha amalo ia pat o la ta ita le na pui nga fo ile ia mau ki ngo la saunga le mu tangata nei e le vainga fa kai ia le o mau so ia alu face the music qua le se fai ai so de ba fa fo mana go so de ia le anga se fa pe aru se fa fa maru skingo ai o fe lolo para ka kamala ya kamawanga ko ka kelwa kwa nga ifa nga nga se fa isang fa maru skingo ingal ba nga ba lo ka ko support ja so mataro tala ba sabor le o nga tono va so ta tu ai ka ko wo fa maru si mai io ia mana dia chino sambil sanga le chocho ya lele anaya iya awa ngai luma au mai le malo si ango la sofo iya ali au safa ali esse pizzo luma iya luma sa olele au iya si yang lunga yo iya yo luma wow luma ya lunga yo ule moko lunga iya au tafa si la vea at yo iya ya awa wai pakaki yo luma sum yo lunga ayah lemah kalau ngai kau ayah luma ya kai malian lah ya kai mali ya altafa luma sai altafa se forse con le manga ya se maliane yo se malo fa futsal fa malo lo sile nei tau ina ia manuia tele lava singa o le nei aso soi fuaia amo. Usi mai ala whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo ne Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Wa tātou wheloa i le o ngā tonu fo i o le vāiaso, tautua whaao popo usi mai ala whaafonga. O le le taunu uai o le whaatau tonga o le komisina o suru whainga, i le urua i taimina whaatau langa e whaatino ai lea wha moe moe. Ina ua mae a talia le pāle mene le whidiwhidi o le fionga i a vui Clarence Nelson, na te tau ave lea to whinga wha le wha vai. Na wha i roi lea ta mali i lana sāu nuanga i lea sunga fua, lea na whato a tau nu uai lona wha atau tonga. Na lafo ia nisi ni tala i lunga upenga ta wha ilangi, ma wha au winga se ailo na malanga i whafo i se whono tanga tā ua, sa ave ai masuyo Samoa, ma tolo po ai le wha atau tonga. Whaalia le komisina o suru whainga le na sāu nuanga o se tasi leo whaafita uri wā awhiai. Ai a te tau o tangata, o le whao ngā se o le social media, po ofiso o ta inga te le wawawe lunga upenga ta wha ilangi, ma wha atubu vivesi ai le wāo tangata. Stasi leo vaenga o le asira sila i ailo na ofisa, wā o lea au nanga le malolo o whea ngai,
ma le pui o ai a te tau tangata. Ua whaia le tātou mtai sili le nei aso, tātou te fia ma oli ai. A wā o tō whinga lava mai le tua. E le tau silingia. Ua wala awina ele nei tangata whatau wā. Whaau wau se tau tua mo le atunu. E aona o whamarulu atu I lau fionga le li palmia, ma lau fionga li fonga. Pa pefo il paia o ma le malua sao nei, ona o lau le au wai le teimi sa tapu la amo nei whatau tau. Ona sa au whai malanga inu ui whafo. Wha mai ana I tiute wha masingo. E whai au masui o Samoa ma le Pasifika. Ai ua vea fo I lea mea o mai tauina. Matulanga o a whawinga se fo I edisi I runga o social media. Pa pia I le lavo o sola vuia le sau e whaingianga ngaluen. Tau e whionga le li palmia ma le paia o le mafutanga le neitaia. Se tasi lea whawhita uli. Wa a fia I tele ai a tau. Ma peo sau nganga lo whionga. Ma le nofo whalo whani. Tangata o le tatou atunu. O le whaonga se o le social media ma au penga te whairangi. Whatupu e vesi ai I le vā o tangata ma te tonu o ainga. E o voi e kalesia kua aafia I whamtalanga sa ona lafo. Ma winga le mi ngā ma le popoi o tangata I lunga o social media. Ai mese wa afia tuai man fana witi o tato lumana ila patai tai se ai la to mafau fau malato langona malato amionga o te talitonu e tasi le mta o po te tau ona silsila toa iai le ofisa komsinga o sufainga e sa ili ne awala I fofo ele ngase lea ua peio se fa mai ia Samoa ile nei vai tau. E tele foi nisi ngā vaenga o le soifuanga manuia o tangata o le atunu. E tauna ngā I eisi sa ili ringa mga luenga le ofisa tō fionga. O te fia o tanga I atu o le a fio mai le tamaitai ministar tupe. Mo se pākeki ala o toi whātātia to le mato o ofisa. Ta mole talia Roma pasia o tatou ngā luenga o te talitonu le tau lango sua mai tau mwhainga umare nei ofisa le a tau mwhai ai langa fo o tatou ngā luenga e pei o na sao noa taitai e whai whaatasi mole lumanai o manuia o Samoa ruia le tua I langa alfa Se vaenga o le sao noanga mai le fionga I avui Clarence Nelson o le komisina leo suru whainga wa amate le vai o sunei ona tiute I lea to finga whaarwha vai. Wa le mawhai e lo ia leo na fina wina morianga I leo whainga e ono. Lea na tua I aisu e to lua o le porkalame whaasara lau I lunga upenga ta wha ilangi le mauta o viinga. Ina wa le malanga mai I Samoa le na whauruina le tangi. O le mori mau au tu fo ia leo. E tai tolu morianga na mori ai e leo to le afoa sai a to le afoa. Ma le wharetua ia ainu I ringa noa sa wa inai a tole a foa. Ma o ia morianga sori tu la fono, o le whai o whaasara launga se ma le whaaso e sae whao ngai, wheso ta inga wha teknolosi. Ma sa moria I la ua ia ia inga o le tu la fono sori ngā tu la fono, e ta ua o le criminal libel. O le avea I tua o morianga ua le wha awa winai o na su e mau o le tangi a leo ma ua wha mamai, ma suafo I la ua na tua ia. Wa sa loto ai fo ia toe tua Samoa mo au se talia ma toe wha au le la porkalame. Sa maworo la avanoa e talia tuai fesili anisi atu sitara na awai. I le vala uwina o le wha amsinonga I le taia o le asurua o le vai o sanei. Ia o te talitonu le wha mo e sa o umalava mea ni tautala e mu. Ia o wai e se wha mau ngana mai o le mafuanga lea ua lea e se wha masinonga le nea so ma tue solo ia o mai mea na tautala e mu la ua fionga mamatu. Ia ona o le sa o ma le wha maon. Ia ai moli atu wha fisaite le lava ba anga umal mo te Samoa vi inga o le atua I tapa e fio nei
ke lope au na le tua fatua tamama tina matua o mai masani an mo sa mo ngole tua fa tai to wana le mai tai foi lango ina mai on man no foi ai sa mo nei tu saima nei fa masno dei la bana maten no foi California in America I faina ato to wa anga le mai ai mese la vale fiunga ya sa mau le tinga ngai ono so tamari ti mani sa mau mai pes tai de an lo fa tai de an le tai de o malava fa tai foi to wa fiunga tu stala ono mul mutai on nem ta u nei ele mo ma ua ai mo so se tasi au wange ngofo kanga ngofo mafia mo dia mai o to nei dia le wa malo to tele maten no foi fai ta pulia au wange ko fai ses ta to wole malo sa loto la sa loto ya fio at ai fai lo ni me de pelo ma fale anga stasi wole sa loto lo na sa bia lo wole fai normal ai sia malo si le pepero e lo wava malo fa lo ano fa tai o le tau ai le vau Amerika ma le atunu o Iran leo bato e tau fia. Na au mai ei whaalawa I tele lea malo le whau tuanga I ona tangata anu umai le larulangi. E mātaala ma mata alia I so o se teimi atunu o lo o au mau ma ngārulu e ai. O le tūlanga lea Samoa li mawina le malanga mai I Samoa le ampasa fōu o lea malo mo le tātu atunu e wha mautu I New Zealand le nei vai aso. A o whaatino ina le ngāluenga o le pui ngā leo leo. Na whautua ina le mtanga ruenga o leo le atunu u ai mai se I vale. Ina ia tuua vanoi mga la umai uia le ampasa ma leo whaafeao. Ina ia so longa le leifa malanga inga le ampasa e unoa ma se whaala veleveina. O tu si tala fo I sa vala ulia mo se whailoa inga ma le ampasa. Na aia ia le leitulanga umai au na usita ia mo le tu le puipuinga. E le masani au na whaatino se tūlanga. Isi sui o le malo Amerika na tau aveina le tofinga ampasa. Ai o le fionga I le ao le malo na tau au iai tusi tau aloa. O tofinga o lea sui whidiwhidi o le malo tele o Amerika mo Samoa. Le li ampasa o Jared Novelli. O lo whatulanga fo I e wheilo I atu. I tai o le malo. A o le to e taliu I Wellington I New Zealand o lo whaamautu wai. E iwa se lau lima sefulu afe ta la Samoa. Le vesoa soani le uni le kapia le tunu o Farani. Mo le umi e lua tau sanga o lo lango ai. I le wha le leo le tālonga le kapi Samoa wha pea tunu o Fiti ma Tonga. O wha iroe le ofisio le ampasa o le malo falani e pia le vesoa soani. I le mai ai o sea o onga na whai e Fiti. Sa malanga I ei sui mai le kapi Samoa. Ma wha atasi ei masui o uni le kapi Tonga wha pea ma Fiti. O sea o onga e peo na wha iroe le pepa o wha amtalanga. E sanga una I aire le leo le lakapi ma wha mao popo aire tūlanga a wai o tama I tai le tālonga. Wa wha iroa lea por kalame wha lea o onga na a wai sui o le tālonga lakapi Samoa. Ma le tapena ai o le lakapi Samoa I le fono atunu o le Pasifika. O lo loto lo toi le tālonga e whaia I pia I le stofi ma le asa whareide o le vai o sanei. O se wha atasinga e pe o na wha iloa e se moni mau. O le a wai masui o le pūlenga o le tālonga lakapi le langi. O se fono tanga fo I wa whaalia e se moni mau. E whaatala no ai mata upu e anga I le atina e o le tālonga la kapire nei tua le langi. Ai o le atau mawhai fo I e whaatala no ai. Ma le tūlanga lo a fiaire loto I fale. O le pūlenga o le lakapi I Samoa. O tala I o le na yaso, soifua. Pui pui lo a inga I le tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tui ar fulu. A whai ngono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o e singa se tu mau. Mai tanga. Po a maua fo iso walo I singa se tau manawa. E ma whai o na whai a fua lo tui ar fulu. Tanga iane I le upenga te whai langi. Book myvaccine.health.nz. E vave to e whai ngō fie. Mo whape sili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau. Lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau. Lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono. O valu se lau. Tolu ono ono. Ono wha valu. O valu se lau. Tolu ono ono. Ono wha valu. E siri le poipuia na I lola tonga fitia. Whai nei lola utui ar fulu. Radio Samoa. Tasilima I batolu. Amo. Radio Samoa. Tasilima I batolu. Amo.
Fatalo fale tato pokalame malo le tayao ya vetavale umalava along fire fata simai le pokalame le nei time le tayao fo malo lava le fo malo yo le tempi sini ne tato yai le fo moli nei fana ula onga ya ol tu lalo mal fa manato le tato pokalame fa mole avetavale also ona fa so ina le tavale ba ngolo ko se nei fana avel fa mo maiti sa ngole mo nei fana mo le malanga tu la onga nei fo tayao fo ya nei fa la vena liputia tu isa tatu di potu mabau tira pol banga na le fasi polo kamal telo ni shova ngola wala ni temole taya ama sita tol malanga mai North Shore city bound northern motorway baba yatu amata mai lava oi pasi mai Albany fa solo mai Forest Hill fa solo mai ai Otea Valley Road Wairau Valley fa solo mai Takapuna North Coast Poloka ia na foi banga taya fa solo mai lo I lunga la wala papa fa solo la wa I taulanga ukilani la flow de lea ni temole taya la pisile highways football ratio so mai le tu North Shore my Green Hive la pisile flow de lea fa solo mai Hobsonville la pisile flow o mai lo le Lincoln's football nga sfulo no Westgate Poloka lo temole taya Poloka for Royal Road on ramp Poloka Lincoln Road on ramp Felolo va tia tu nga Rose Bank Ponche Velianga Western Springs 5 Poloka ni temole taya afa mai le highway lo se follow pasi mai tano life flow the lay around Mount Roscoe southbound Poloka like Titi pasi mai on hanga flow the lay afa mai vale le lo se follow ala PCL flow fa wa mai lo se follow around Pointer Road face Poloka ni temole taya city bound State Highway 1 la PCR pasi mai papakura nga Takanini Poloka like Titi flow the lay mai Manurewa on ramp Poloka like Titi Manukawa nga Jairangi la PCL flow the lay fa solo tuai Istamaki Road on ramp yeah Highbrook Tip Top Corner Mount Wellington Poloka Vanga Poloka ye tayo time mo na so lunga na wala nei time tayo af tabale malo don sa malo foi ne foi tayo. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, for New Zealand, to better for my no eye. Upolo sa baki manono ang lima isamo na. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa Maomi Send Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Vai kana tamare nei tala taure nei foi taimi ole tai awa vatu au sia le lua se fulu ma le lua le mafanafana le Samoa nei taimi ole tai awa tu mawinga awa ma pa o timu Samoa I le so pena fa mawina mo nei stofi o lo tu vatu e mfana au sia le lua se fulu fitu degrees Celsius mo runga le bela le Samoa le so lua se fulu fa e lona mawalalo. Good morning Marosi for Maria pa angal tara pokalame ngata America Samoa fa pena foi Samoa lo tara mafuta nei tai awa fa taile fa tasimai Tatu wasasi lesi tuora pasa tasmeni Australia. Good day mate. Marosi for Maria le nei tai for Australia. Ile baba yatu ile la mo Canberra balolo ile marulu nei taimi ole tai winga fa mawina le town ball le mo Canberra. Fa sona na awa pa utimu ni so taimi lang le fo ni so taimi for tasi fa si marulu te do le ya mo to le so malo le tunu ala papa a Melbourne. Good morning. Ibolo ile marulu nei taimi ole tai winga fa mawina le town le so awa pa unai wanga mama lang le ni so taimi for tolu Malunga le marulu fa mawina mo Melbourne e le nei fo yaso fa talo fa malo la tunu lo la papa au sini Australia se fu lo le marulu le nei taimi le tai winga le tau le so o la fa solo ina susulu mantengo fila la sini Australia se fu ban malunga na le marulu le fa mawina mo sini Australia e le so fa talo fa le tunu la papa au Adelaide se fu lo le marulu e le nei taimi le tai awa pa una wanga ni so taimi e fu taimi langi de le inisio bahango le aso sfufa morunga le marulu fa mawina mo Adelaide e le so Brisbane. Good morning. Alor se fu nei tai as fu lolo el marulu e nei taimi ole tai fa sona awa langi de le tau le so Allah luas fu lima au ya voi coffee fe fainga Brisbane so lo su lima morunga le vera fa mawina mo Brisbane le so onolo el marulu Perth Australia
mai la tau la surma tango fila la ma nei man ma fana le a lus fulu I lona maulunga o mai nga mana Australia man tuna ile tau mo le nei fo yo nga tono vai aso tatu dio Tama ki makaura o kilani no whanga whasalanga Radio Samoa. Makua malulu la volta o tolo el malulu o babaku. Ma el sul mai de la. Ana na fila. Sole. Ole malulu o kai o sole asu sul mai la o. Am kwa manga ya sole ma whanga ri am. Ka si fa pengange malulu o tai au. Ya lo mana o sul mai la nei tai mo tai au tap si ka ma whanga de. Sul lima mo runga na o ma whana mo tato ya kilani to ba winga langi de le tau. Bona nei so lulu. Tai au pe au dia au foi lang de le tau ma nei foi ka ma whanga mai ka furono lona maulunga awa lang de le as for railers furono foi le ma maulunga marulu ka marulu das ko ngai ai awa lang de le tau lang de le foi la sama la so fo ma la so luar vaso o luma na ia tu tala ia joy fa mabonga la ba tau tu de mai nei time yo le tai au a e fie lope ono lo fielo fale lo lunga Si akilo fanua I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga tawhailangi, si akilo toa tusi pele ono a fiango fielo mau tailo longa. Talanoa ilo ainga I me fai pe ama mawhati munga, fa ama mama tewo tua maota, tātou tele pōlea le tau. Ai mawhai ona tātou sa uni mo fisuia ingo wingo le tau. O lau sa onga le mui taimi o loo longa mamafa, o loo yo lava lima. Tau tō Radio Samoa ana wase fuluma le balu le wate adele tu la fo I balu ia a whaine misia tātou tala mai Samoa le o ngā tōna lewa yaso pe ona whaasala wina le tai au. Tau whaasala wina mo oe pe a tale tu la se fuluma le luana uli le so ma le fitu pō ana nei. Ia, ma le whatuwhito tātou tala mai Samoa ne waso le tala balu le tai au a tai au. Le nāua e whafonga, ia nā pō eisere fia tātou tala mai Samoa nei tai au. Te lea ia na fianga o tamari anga o le atunu. I lunga o mene o social media ia ai whaftai fōi le tamari o le tano e to ale taima talia to whinga malo tu nātu iei fōi lele ia pe ona whafonga tu le tano o whaitau le tustu single observer nei le tai au o lo whamawina le case leo le ngā le I le lapo kalame Australia o le ua manino mai le whai ungal whamasinonga ai fōringa mai o lo tausanga le lo ia lena tū mo le ngāri I lea. E te tau on, well, quote, Malaysia also applied for a warrant of arrest to be issued against the complainant for contempt of court. O tustu singana ale observo la titi loti ai. Nei tai au. O te leo lampe te o tau nuna na vaenga. Ai e mana ia mene, a kele loia o e lau si le fia malo, lo an mana ia mene o whamasinonga. A whapeo Itale awe rata tangi. E te tau au nata iai o e afoi. E tala ma whaeloa le whamsinonga. Vaenga umo le kakekangi against I tangata lai whasanga rata tangi a. So pēna mana ina mene o whamsinonga e whaingo fia fo ina whai unga a mene o whamsin. Tulango e ia whamsinonga pēna iai a o nisina o vaenga rap titilo atu. Mabonga matustu singa le observer pe ona foi tawe nei tai au luas fulu tele tu la valu tau tomo le Radio Samoa nei tai au ia le lei o se mai ana mai mo na fa fonga ta tomo fa Samoa nei tai au E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. E mātango fie le tali luma fale. O le tali luma fale, o le laulau tasi, awa o le tali e whaatino I luma o le fale. O le mele ta uai o le tali luma fale, le laulau tasi lea. O le whainga o le tali luma fale, e whaalau ta I tasi le matai malana laulau tasi. E a mata mai lava I le ali I tāua o le nuu ma whaasolo mai ai le lauti na lau le lei I whale uporu.
A o whaalau le lau tasi e tāmo mo e mai tau le lea o le malanga. Ma la watu le fale o no foia e malo. Ma fola leo te tele I fafo. O aso ua tua nai sa le aini whalawa mani masi. Sa tele ina whaau ngā wha ausi. I tali ngā malo e tauma mawhai le tai ao. Na o matai la tau te whaia le anga nuu le nei o le lau tasi po le tali luma fale. Ma e whaatino I taimi e tau nuu aini malo aloa ia. Sa whai le tali luma fale a le fio anga I le whai ngā malanga le pāle mia ma whai pule o le malo. O le tali luma fale o le lau tasi. Ia manuia lau whaasau.
ua whaale tonu lau masini mitipefu, ua le anga le mua vau. E le leo na whaatonu i le aso sa ua vanua mātou te au ina ai, lau Auckland Council Inorganic la pisi. E ona mawhaia ona toi wha o ngā tai au. E au ina mai la pisi mamafa mai lo maota. Ina ia whaititi ai la pisi e la foi nei le nofoanga o la pisi maasani. Mo lo si la fia i tu ai ngā la pisi e mawhai o na oina. Le tu tonu e te tau ona whaaputu i ai lau la pisi. Ma le awala e mawhai ai ona whaatonu ai sa wawanoa. Sa ili ane loa le Auckland Council Inorganic i lunga o le upenga te whailangi. Tamaki Turuki, All Together Auckland. O e sauni malanga i Samoa. Maratua lola moana rento sola o maua aisa o seitu ai ngā taavale e talawhea ngai mau mana onga. E mawhaiura piki la taavale mai le malaiwa le le whale o lopo o whangalii. Whaapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe momoli atu fo i le whalitali malo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whaamitoa. O lo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. E nani tupu se whaalawelawe ai o loo iai le whaamama avenga. Maratua lo iai le tātou account i New Zealand. Pe lafosa o fo i le moana rentals e whaonga i le Pacific Easy. E whao ngā hei lau credit card e whaatino ai le tongi na o lo sā. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau. O tasi ono po onu mera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Talo sanga e transfer o i le moana. Pea si siane i le tātou Facebook o le Moana Rentals. Po le upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oi. Au e malanga asiasi i Samoa. Mom, Dad, asia e te lua pisa so oi. E whē e alu so oi ai, Mom. E whaalu ai tātou tupe. O te le lava. Le lua misa so oi a uluma o masini poka. Ua mafu ai le vevesi o au lua. Ai whaafufunga fo'i. Wala aule au nanga, ale mapu maia, ili o walu so lau. Lua tasi, lua. Tala no iai, paaso le mu iai, e mawai lo o lua fia. O walu silau, lua tasi, lua. I love you, Mom. I love you, Dad. Uale osa I fala bella uale lo ale mea fai ole friendly loans le aua unaga e fai mea ma fai. Le tamaitai o Agnes Towers mua o le atau tua mu oi. O walu se lau fitu i vaiva o le tali o lo faa moe. Le Friendly Loans mo nono ngā tupe, Tuatusi, Lua Fitu D, Waiparera Avenue, Henderson. Tō moro ni Samoa, le maro le tonu nei matua mtātou uma moni tamai tina o ngā nei tai au. Malo, mai ka mai ki kwai la o ngā nei tai au. 4% le moe, ma le 5 stars. Tasi pea, pa oe ile nei o langa. E mana tua ai oe, I o fōlinga ata. Lau mata pia, a pio tau sa avia. O la tabaputanga, ua o le loina lama, le mapua anga, ua lai o le nei mala. Se mea a pai ngata, o lau nei fia, ai ui ina liua, pe o le vai o sina. Pali mai a funga o so manatu, pe te alofa moni I a te au. E whai mo fie o na whaapuku, pe a whai ua e musu. Pali mai a funga o so manatu, pe te alofa moni I a te au. E whai mo fie o na whaapuku, a pai ua e musu. Vetu e o le langi, fingota o le sabi,
Se I tau mai a se tasi Po fea e ala uhani Po oe o la upele ea O la umana mea e toa tasi Lenei ua mo atu E au noa pasetani Sauia o e laudia O lea sa o filifilia E monia le uputusia Popula le ngata ai pasia E ui ina o la ngona ina le mafatia Ai tu mea ia Fungai lo pa Italia Vali mai a funga o sau manatu Pete lo pa moni ia te au E fai ngofi e ona pa a bubu E a fai kua e busu Tofa soi fuala upele lo wau Momo nga ua le taulau Wa motu si atalu le tu ina nau Pia pata si e pa ababau Tofa soi fuala upele lo wau Momo nga ua le taulau Wa motu si atalu le tu ina nau Pia pata si e pa ababau Tato mai redi Samoa na wato lua se fulu ma le ono minu jalo jara talo le tu laiva a solulu fo le nei wata tu o lia o ava no fa auro lo mo le maru le tai out redi Samoa tala no to le fe consulo al tatu malo i New Zealand nei ele mo sava no le vayaso pe ona se fiera tu no sa awaya tu le fe consulo ya o tara fa tasi foi ma le fe se tai al tatu malo i New Zealand nei ni so vai ngoni sila na sia ya el fa mo la mo foi se tala la tamai mas update la tamai ya o tatu tala no nei tai au fio mai el tapo kala nei tai lo fe ma tamalo se fo mo ia maro se fu te vai fa talo fa tu alo ia mrenga fa alo ia me so I fa fung ta ko I sita tu mo la vai ba o tele se bo moiti na te mama tina ma tu ia me se la vai fa no rongo manu le o pe ngalo me tofia le tua ia e fa talo fa tu ia nganga fa alo te vai ni ta maro se fu ia ta la me ma ia se fu mo ia fo ilo fe ngar consola fa time mo fa no mo time te la sa fa special na va yaso ia ono le sa ma wasa awai mai nei New Zealand le fe ngar fo il te ta il tatu malo le fe ngar le pa mia o le sa o to malanga stasio va ngar mo tu sa te mani se va ngar New Zealand ia tu atu la no po anai va ngar tau fo sa fa no to sila ma va ile fe ngar pa mia au ini sa New Zealand nei ia fa te vai o fu le no ni ta au ia ile tapo kala me masan ai ole au nga o maranga mai o le ri pare mia ma le patanga ren ia ona o lo pausia ni fainga pa vai fo ia a mai se o le tato fe mai no fo le pare wo the treaty of friendship ia o le maranga mai la ia o manong ku ile ina ia maua ni manatu mo fe mai nei ele nga te nga luenga fa vai tengi au le kota le tele fa fita o le kure mai pe ara le aunga nga no malanga mai ia e fe wa I ma vai tino I me o malanga mai e ta to au finga luenga o le pu monita vai o le mko ke le au pe ni sila ro maua ina ia ta tu tangata e me se ala o fa to anga ma tama o ingo ni sila salo foi ko pilionga tu pelo mo ia ona o po karamel nei ni silam sa mo era inga luenga fa vai ting wa ale ai ko making mai malanga mai ia e tai su ni sila ni tio e fa inga luenga le ia o le ala le o malanga mai o le fionga ri parendia e le ngate no manuia ni si ia manuia foi sa mo mana o tatu tangata te o kulanga kongwa nga inga ia sila pare mia I meo no foi o al sila le nga vika mai o a mai le meo ko ngo foi o a to singa o to o a o to
o angi whapika o rio lo fia ngai mautou. O te o kūlanga ngā, tawai o le whakau o koe reo a ule lo le mere e ka mai. Mālia na. Maka kule asi e singa i Hawke's Bay, i Napier ma Hastings. Pio i ngai ke le apu ma tūranga whapena. Mālia. Ia, ma kua mao, e ko kirim sawe o wale ongo se lau kanga kaianga. Ta muti ana awa e mātou whiro inga. Ia, mātango fie, o ka fie hui o alo i si o me o malanga mai se tātou tunu mā ka ngō fie le whiro inga. Ma le fie o ka mai. Ua tala noa sao ko ama whiro ai pārimia. Māne. Ia, ma whisini sao ko i pārimia ia fu i tūlanga ro no foi me tūlanga pa pena e mo hura le vango se i me no foi o mo kwa le reita pena me no foi como ia le mate ia o mo tala o le le to singora to se vanga na ia ko kongi o nga pe ia o mela ia le nga lu ia ka ko maro i fia nga nei ia me che la tawai o le kua lalo i ka maki mere o le ava maros mo whala au pa sain o tūlanga pa pena e mauaro ia koe whaafoiro o le atunga lunga lau la iei whaulawe tawai o le o iei si whai ngā ki nganga i lo le o ngā ka mai ai le mwi kuria wala malos ta muti o le li poki le mai o le kwa fai ngā runga le lei o tātou tangata pi o kulanga i o le inga mana o mia e patoanga i o ngā le lei e mo ia la e whaalonga tā ka miki iskoi ai fai ngā runga malos o le wha moe a ta vai o ngā o le au kūr pokarami ina ia manguia o ka ko fasa fua le manguia i ainga o mai tonu o le tatou tunu o wale mere iei mo oval ka inua se fulu kausanga i skanga ka le o mai i maranga whaavaitei o le ang sa se le mautu o la to ainga a o ngā isi la ainga e le o mau le avangoa ngai ka miki mangku o le o pai pisinsingi le o pai pakwa e le mga o e mainga ka fōku mai a mai kau koi ko lengi ma o o la mga o la kou ka ngaka ia o ngā la kou kod kou ia e whaki ngoi ngā ruenga mo le lei e le ngā ruenga whatino ai o le nganga o le maro ia whasafua ia mo ko le avango isi ai ngā o kau whai e mai ala ko ka mai ki rea tia pera la tunga lunga ngā e le ngaka i company a o le au whai ngā runga fo e ka kumiki ki o whapen ki o whae ala ko ai a mai ka fō pe o menga le pole e la ko ki i ure koe mau le avango koe o mai a o le nganga o le maro i ngā i whasa fua i ngā isi ai pe sui mai si ko o wasku pasenge ia marolo le ko mai diskin ia fa pena ia mo le vango o le si me ia ki ia o le fa mo al pokara meta vai nga o nga kai de nga ruenga o mai al paravera o mai mo leo fa ia o nga ni si o fo ba i ne se me kulanga fa pena ka kala mo nga ruenga sa mo a o le ku le vango nga kai de nga ruenga Pio le ngangara ngā i saule i pānmia si kongu ina ia whai e whenga i ngā fōre ina ia manuia ni si la manuia sa mo a wāre mere ka wai api e i tawai a wāre mere mau e ka kongi ngai ka mai a o le manuia o moro pokarame o le se le ingi si la kampangi e ingi ia pe o tūlanga lana inga ia kilo ia mau fu se pasenge sa mo ia pro kile mo e ni sila i o ngo ka 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 pinga
Mātango fie, mālo whāwhtai, o le mita mitanga. Piro le nganga ngā tawai. O le mita mitanga loto lau whionga le konsula fulelo whaala me whaua o e sauna. O le whalongo atu o le pe ua ausia, pe achieveni sa vaenga sa tatanoi ne fontanga tunu e lua. E mō tātu seasonal workers, na pau ara vaenga fōre lau tine loa pe mai peso whina ngā lo o lesi vaenga na maua ni potia sa tatanoi fo lesi tai au fulele. O tupe maua tangata whainga ruenga. Malona whao ngā ina. Wha te ta inga le tongi no meno fuai, o isi expenses uma. E pe al tasi le vaenga ele i le leifo i le vā tangata whainga ruenga, ma company. Ia, e sa o le leita vai, kasi e mea langa mai ka maiki. O ngore kere o kupe kipi e company. E o i awar, e o i ka vale, ia me sifu i le o mainga malanga mai. Kongela ko pa se sem tūlanga papena. Ai le ngatala i lea. O kūlanga le kanifuri le mai e ka mai. A umara le visa ia koe whaafu i ka mai ki ale mai. O kūlanga umara ia tawai. O roa manonge inga ia koe whaipur tenga inga. A ua mauku uma me ia. Ai mai se lawa i tutongi. Kupi i ka kipi le wang. Ai umai fō. O la i kikire me maua inga i ka mai. Ke o tūlanga na o le ao nganga o le maranga mai. Inga ia saukongo i ka maiki whawhikawi le whenga i malako. Mānai. Mai o kosa ko o kere mangkua o i Hastings, o i Hawke's Bay. O sa vai mele ongo se rau ka maiki anga mako whiroa. Wow. Ai mako aku i oi Blenheim. Mangkua rau Blenheim i Southai. E da vea i ma Nelson. Yes. E ni awala i fola Nelson nga o i Blenheim nga o misarunga o leo makuanga mai i Nelson. O ka o whare fiku se lau kaungaka. Wow. Ka mako whiroa. O ka re mākango whire o le whiro inga. I re tali mai ngai ka maki le fia ka maki le vai mai. O maranga ro ia mai le pare mia ra ku ke whiroa. Yo tūlanga na e rangona i arela ua o mai manongi o mea umangi o whawhika o ni matūlanga whapena inga ia mauku o se whenga inga i roma. Ia mai se la o le whamoi moe a ia e renga kei manguia ngusira. E manguia kui Samoa ki nga inga o Samoa. O lea e te sila fia whainga whaavai ala Samoa rau i kupe kui avi i kumaru. Ar whaavarape. O leo ko kere ngau mai ka mai ki i ngā runga whawai kai me ringi se whakingo. Awara kai mingi o le winter, ta vai. Masaro pe laka lua whekanga kai e ngei. A o ngira o le kai mire sama. Ia runga o le over wha whekanga kai au mai. O le makoa ko o kete. E re whaingo whiere ngā runga ta vai le maru. O alaro i plene. O le mero le koe, o le vingi. Ia, mo ke uso kuru kai, o le mga susunga i ka maki le banu i ngā ruenga. E ngā e oto i le rofa i ngā i ka maki. I ngā ruenga o mai whai. Ia, e le ngata, ia o le upa, ia o ngā ea tina e ai. Ia ai mwese, ia mua se mea o ngā pēa ko ia. Ia, o le kūrangala nā le mātango fio le wheroi. Ia, e le ngaka i leta vai o le rango anga i oka koka ngaka i Hastings i Hawke's Bay i a ringa kai Raro Blenheim i sunga i whapea inga i a Mission Community a Samoa e maoa e rako rango i ngā ruenga papaite mi se tātou tunu pe o leo whai ngā ruenga le tua o roku i a mapakuranga i ngai ai ngā roko so songi pea i ngi whapikau ni kuranga papena e ma whanara ma whatanga nei tātou tangata maranga mai ia ma e kāresia e misio o le community a Samoa i Hawke's Bay pape wale plene me mako associate vai Malo whafte tele i le au ili na fo o maenga sa malanga i male whionga le tātou palimia o iei nawa yasu mawai la tā whai ule nei tae au e tele tātala no le tele o tātou olore mai Samoa a mai sa tātou nei au ki lani o lea se mana onga mai i tū ia nau tō sia si ei i le tele o tātou olore o no mau nei au ki lani
Ia, whawhitai a te vai. E se ka hua rum ka ukulea, ona e ka abu ia mai a Auckland. Ia, oro mai oro a Samoa mai Samoa. Ia, a o lako, o lai kaurasanga mai, po lai se uara e o kua ia oro angi la roi Wellington, ia o spei, ia whapeko i Mopeleni. O ngai ko kele e tau tunu oro ngopo ai. Al whakikau ia. Ora e whaamu ia mai ngi au kila ni ro bogo mai oro ia mai Samoa. Ora ko ia oro kwa nga ngai me maua ku whare oro inki a ai o mo ku ni me ia imagine la ka vai i New Zealand ko kwa le nga ko win ko ngi crazy ia tulanga e ka nga lava ka ko oro mai Samoa. Le la ko i le malanga mai o pare mi inga Facebook nga ise kulanga inga ia ingi sia kinga inga sapo ia mo mera o roa ia mo tulanga la ko ia ko export authority inga ia ngaru inga ia pasoporia ni sile ka ko exports ale anga fie te vai ingi au kila ia le sile ia mawa e ko ia sau o roa o pu pa ele nga o beta o lima o kulanga pa penga ia le famon ye tatu o kilani nei ia o karo ai pe ka pokara masa ia ka ko la ngora ko ka ko ro mo mai Samoa le pa ia mai Samoa isi ba ngoro ni si ia o kele ai o mo ia ia o le ngana ki o le ira si ia mga ia ka siare maka upu ngalanga mai ia mangko ko i au si e manga ko na ko se karo mo kulanga pa pena nga me ai tambo ia au to se mai Samoa ia pi o ide no mai nga i o ia ko pa e nga mai Samoa malo lo pengar konsula fa malo fa de tele lava ma tango fie fo ile fa so mai le nei tai au mal fa moi la tele fo ise fa malo si au ma se lo tau mo le tino le ngata tatu lo mai Samoa ia o nai ma malu po na tino lo mai tatu seasonal workers pe ona i tono ni sera nei ai malo fa tai le tino mo le mai mo mal fa fo mai so se va en ala te mana mi so sa ni fa konsula mo no ofisa fa na bana wane tolu o tolu tasi o tasi lua fa ngale code number o iva pe a malanga a pe a vala mai e ni se ba ngai fa fatu o au kilani ia fa tai mo nei tai mo ni fa va nei so na fa mata ia fa te tele te vai misuli tatu le tioni ava no fa ro mo pea wa lo ko vi se tatu nu ia mo ia ko il fenga ia o sunga ia mo ko para me se fenga ia se tatu nu mo tu te ko le aso ko te ro i fo i va sa fo pa so o dumba ia mo ia tele ni aso tavai sai lava ia fero i fo ile va sa pa dia ole tananga mal fenga konsulo al tatu malo tuto tasho sa mo ni sana nei le fenga fe mata le malu atu filau por so le fa po na o vatu telefone fa na bala wani e tolu tasi o tasi lo pe ai ni se banga fia mana bia ia le so san fo ia fenga konsulo tos furu mi to lo to talo le tu la amen amen
Ode Samoa Malema tola moto e ono mino tolo tolo talo le tula e iwa tato siasi le tautua le taia World and Auto Limited le nei taia ao sunga Victor mal tato le poti le nei foi taia maro no Victor. Good morning fa taia on sai mai uso maro nga lue. Ya, se ko mo mari langi maro sunga tabai nei taia ho. Ya, kata konta mo lo ta koinga o sa malawa sama la ma sio po perawa ma ku tabai nei taia ao. Inga ko Vale, ya, malo la balu tia tu. Malo foi le uso Victor. Ya, mal tali poti uso fa mo mole. Ya, saya dah tahu no apa sahaja masuk pamu sini. Ya masuk sini di batas gua salah itu batu, makot itu gua salah pasung. Jadi masih itu Malaysia sudah saya masuk. Lepas kes LPG, saya nak tahu visi lulus peribad salah itu di sini. Ya, apa yang suruh lau tahu. Ya, itu masuk sih jangan buat dalam versi kasih. Lau tahu tak, bagi lau semua macam nombor tipu pemasang dia. Walau masuk sih jangan buat dah. Ya, ini masuk hari ini lah. Kalau tak balik, kasih dia masuk itu masih work, kalau work masih salah itu. Nak mana service, orang service, di sini masih tak balik, itu mau lava. Dua emisi, solo emisi mau lunga, polylist, upas, snowco, refresh. Kalian sudah mau usaha, tapi sini kalian tahu scanner. Kalau masuk scanner yang mau interlight, ya, itu pun mau kita kalau mau. Jangan sampai dia masuk dia, pasti. Walau masa tu tidak, kenapa dia ya yang itu tapi apa? Mengapa kalau masuk sahabat asal kalau kita SUV, minivan. Ya satu fikir apa pemerintah hendak di mengalisi sama ni ya mungkin sekolah sekolah umumnya lebih yang tahu apa itu tak dari baik macam ini lah kalau sekolah ini masih bilang sesuatu sama orang yang sekali mana tu lagi tu masih ada kalau nama asal itu tak ada di masuk tak balik ya oleh masa tak balik oleh lebar yaso ada 86 6 nano 2.0 liter li atau self highway gas kalau malah don kan gas apa pun so poka kita tak mana lebar yaso ya jadi maksimum kalau kita fast control dan masa cepat lebar otak kasih kita space otak portfolio portfolio X 6.5 kita ilustrasi dia perlu dengan pembuat melapor itu desain masuk silang umur masuk apa yang tidak mungkin lo iaitu sama sesuatu yang mungkin melalui sosial media apa yang kita suka orang tak balik orang lepas orang boleh sesuatu mai melalui sama makna boleh tapi sesuatu mai masuk pak siapa selalu sah boleh lagi yang masuk makan otak sudah masuk sesuatu lama dan dia ia makukan hidung aku tolong kata sangat pangai hai ya bila memang tu nombor oi balu kita si tolong o proses sosial itu mai pakai lama ono saya saya menita performance leta mo saya dah Victor Maria foi vol ne solo lu fa time mo li potile ne foi taia fo mai alol tanto li potile mai lunga wala ya ora sole matato tal fo sunga se lu malawa ne foi taia Aveta vale malo la vale on sai I le nei foi taia fo bavai atu o lo tu monopoloka le highway se fuluono ile malanga mai sifo ngal talanga kilani te pawanga le te pavajo poloka pasi mai Rosebank Road on ramp fa solo anga point of Eliama Western Springs na ba ngalo poloka city bound fuluono le te montaia mane flows los fulu le foi fe lolo malanga malaba lele na around Puni Road southbound on Poloka Malinebang on the Tayao, Mount Wellington and Annesley Pin Rose, citybound on the State Highway 1 to Nabang on the Poloka Mai, yeah, Mole Highway 1, State Highway 1, yeah, Malanga Bay North Shore, Northern Motorway, citybound around Otea Valley Road and Wairau Valley to Nabang on the Poloka Mai, Malanga Bay North Shore, and Taulanga Kilani, yeah, ole tato li potify na mai ngona wana nei tayo al tavalen fa manato tato pokalame sa ngore mo oil fa foi na tavale sa ngore mo pa se le tono tavale le fa foi oi mar sa ngore mo tavale fe so se va ngona wana na fe malanga ingol ni aso o lo o io ao. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones
France and the Pacifica, New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu, connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Hey, hey! Oh. Patalo fatu from Mount New Zealand. So is for Maria. Wafalier kama timing staff malanga inga swing ay fayar program ng arong fa timing recognized seasonal employment pole RSE. Wala fa fay mo firma manino ati der fa ngaina apui puya itang ta fay ngalwenga. Ole program ng arong fa timing a wina mayali tu sa malis full fit off itang ta fay ngalwenga ito sangare tasi. Mai Asia momoto le Pasifika ini sila ingarong fa timing ngaru dua fa toanga la au ina Somalia fa la fa sua ele tu sama le lusa la fa toanga mo company. Faria Eric Stanford o se por kalame wo mawa e telesono manuia pe tai o fa solo ne fa fa ngata fa ma fa isi. Mai ta wai o fa yin swing fa tino fa fa ngo fi ai va nga mana mia fa le ya tili fa manino ia ile fa maoni ma fa marsia tili pui punga mo tanta fa nganga. Of ya ni swinga is fa tinonga ta ulele fa fa step por accreditation ya mana ia fa fa ngaluenga ai fa mo ngolele mar kele ato tu no inga ma fa ia ona fa ia tanga ta fa ngaluenga e fa suya ia fa fa ngaluenga ai po fa to anga ngalue a o ia ni sila ole ai foi ni tula fono fa manino ina ia tupe to to tongi ma fa ona to tongi e tangata whaingaruenga, I whare whaingaruenga e pio o inga I tawale, insure, ma whale non whain. O lo ngā rurue whaatasi fo ina māloma whare whaingaruenga, whaapema pāanga I Pasifika. E whaapouina tūlanga o whale e whaamautu oitang ta whaingaruenga. Mo whaamalosia tau singa I tū whaale nganga, mo tangata whaingaruenga whaavai taimi, pen whaali e Stanford. Le foi o le au fiai, ma sa fiai a walo, so ta inga al interneti. O ia de fa bo mo tama timing stai fa ese fa unga fa unga sistema ma swinga la fola sia fa vaenga am tamai ila matanga ro afi do fitu e o ro afi mane no fuiva ele o sa tamai tele le party le national ia fa wawana tu layer fa sa ino tu planga I lalo ane ma respon mo tel stanga malungo o wala so tanga lo tele ai ma le per fa inga malo fa paanga e no fa ia te euro le party act David Seymour. O te iulo le pātia le New Zealand First Ladies foi pā anga le whainga mālova wasa mana e Winston Peters o I o e iai. Mai e whaingo ai o se whātinonga o se mea se tele. O le manatu sa whaia le asona nawhina o mai ana whaari e le tamata Timing Star o le National e iai lea mata whaioi Erica Stanford I le whaile poti o sa auni e tui nātula na tā sanga le kāpereta. Mai o le a whaia I se teimi reo toi mabau. Whaali e Stanford o le aia tuina le tūra whono I ana pā anga pā porkiki mo talanoanga ato tōma tilo po le ale meo le atu pumai. O pā tia le act, ma le New Zealand First, o tau whai mai alawa na lato whailo ia le lo lato te te e malosi I le atal sanga. O whaari el tamata I tai o le pā tia le opportunity, e matala lama le lato whai to e ngā lua whate se, ma le pā tia le national e ulava. I no lato te ena le a wai se whai ngā malos o whatasi. I whero inga de baso nei, ma au whairi poti sa whaari aere te Taylor National tu sinave maulo mo tua Christopher Luxon. I le ngā rurue ma so se pātia mana na I tia I tupere tongi whaalaponga ele ele. Muna muriane wha mauni ana ofisa. I le tia ina Luxon, o le ngā rurue whaatasi le mari pātia le opportunity. O le pāti fau o tūla late se tūla ngai urwhare ai le pāremene. E tu sai mari ungo whaaringo la ngona le tuani sila le RNZ Reid Research Poll. Le fate se mare fitu pasene le langolango. Toi titi lava au siai le 5% o fatu longana e urwhalea I le pārmene. O tamatata I le opportunity to lay wong, o lo whaawawa nei whalia, o le alatu ngā lulua maso se pāti. Ma yalongo ele le tuani sila, o le atulanga ele o suia, mai ai o manat whalia o Luxon. Ai o sauni, e whaia se taleranga ma Luxon I te mea mana o ain. Wharia wong. E tere atu ia meolo iai ala tu ai ng whakino meolo tutula iai o le atili whaale le national pe a manana o ai. O se lisa sa I Rusia I lungo tua inga o si pai moni sila
I se whaamtalanga te sia sa whaari ai e tau tua le pui ngā Rusia po le Federal Security Service po le FSB. Sa ala tō mai tau ina matau fia se ngā yunga whasau tula whanostanga te tēngi Rusia. Sa masalomia o ni ngā yunga tau whalata. Whaari ai e le FSB. Sa ala tūlo ina o stanga te nofo I Kaparovski. Sa whanau I awhi ipsila ofisu tasi. Sa ia mua whaini sota inga mareo fiso tau tua pui ngō whaamtalanga whaari lolilo ni sila. The New Zealand Security Intelligence Service. O le tau tua pui ngō whaamtalanga whaari lolilo ni sila o se vaenga le malienga. A tunu e lima o iroi o mata e lima ia po Five Eyes. Le efi whaasoa I whaamtalanga. E au fia ima Australia, Amerika, Britania, ma Canada. Whaaria FSB a Rusia. O le efi so tainga sa whaia e se tangata e se whaanau se manata whaapito. I lalo ni whaatununga mo se tau tua whaamtalanga whaari lolilo whaavamalo. E whao ngā e se tau tua email I atunu I whafo ma so tainga le messenger. E au ina atu iai whaamtalanga e whao na mawhai. O na whao ngā whaastanga taua I le malo Rusia. O se a te video sa whaai loa ai se te malo sa seia ma lona whale sa so swaina. O na ministar vai whafo New Zealand wa wasa mane o Winston Peters ma le ministar fo I ngafa ma mta whaioi. Mo le ofisa spaya New Zealand Chris Pank. Sa la tau whai whaasino ai I le ofisa o tau tua whaamtalanga whaari lilo New Zealand moni whaamtalanga whaia I le mta upu. Wala pata ia tangata whai ngā runga whaapito I tangata lau tele po social workers. O nisi o te maiti no whanga I tua o tele asoa o ngai misia. Te ruai le lenga whatia o lato mātua I le tau o le pensini. Ma le sua o e avea I lea o ngai asta tasi. O le ala pata inga o whaia o wha wawana si tia nu mero tangata e wha mui mai benefiti su e ngā ruenga. Ma le isi whai tau wafe mawhi o lo mawaina I fua I tupe mo tā wafa. O lo sa ili a fo I le malo se whautuanga pe wha wawana wha wawina. Le langolango mo aingo a fia I wha lava le tau tā telo le pensini ma le sua o. O nos ka mātai whainga runga por social worker I lea onga. Sa mua tilo ai I a Eloise a Jowett I le mamafo fau I a inga le ngapatia le tau o le pensini e tolo poita mai tia onga. Vai e tā wai se whaafitau li tele le mo to mai tia onga no fui no whanga I tua e o kina ni sauke. Ia onga e tūra lata ia I le mawhai ana sawa wali e tamaiti. Tamaiti e nati pikina o na e fia o ia onga. E ngalue le onga le Manurewa Central School mai whali ai. Ia so timu, e mai tau ina ele to ai titi atu to mai tia onga no le ai o ni ofu whatimu. Hai po ni se vai, whali e Jowett, wa avea ma me masani le tiro I ainga ume mo moe le poto e tasi, o nei whao ngare mawhan whano le moe whatasi, e wha mawhana whanai. Ta longa le atalan o le whaianga o Black Steve Rennie, o whani o ta longa e le amteina ta longa te tasi Afrika Saute, e ati li wha amano si e le whanau nanga o Black Steve ta alo sao sawa. Rennie malana vaenga whaia onga o tō whai tala no whala o tele winga. I le mea lo mana na oiro o Black Steve ta alo mani pulu na o mani wha moe moe ngalele. O se la sanga le o se ai mai le mea sa ia li te ta inga whaianga talo ni Scott Robertson. I le tuaingo ta alo mani whae te tenga I tu I tia ini na matia ta alo mwhawa malo. E tō whasu whale au o whirwhiria mona malanga ta amila Afrika Saute. Le au whiai ta alo whai tau ni e tolu. Ma le Springboks ma ta alo ngai whama au whae tu malo Afrika Saute. I ele lavo Afrika Saute. Ia ma le ta alo whawa malo wha popo. I ni au lue whai e Baltimore e Amerika. Ta whali e Rennie, o ni au uma, o le alatu I loina I le sao o mana na o le atu ta alo ai. O le mele o le alatu longo I nailo whali, I le mea ta ua ia I la tou, a e pewha pewhea le vainga o le aiain. Wa I e ta ua fwoi ta alatu tilo I le sao ta I le ta alo ma ailani se mesa fiafiain. A petai. O le whaali liunga o le ta alo e whaua wai Afrika Saute e whaapitole I ta alo whaitoli e tolu e whaiai, e whatoa I loa pe am whaina whaia. Ta whailo e Rennie, o le mafo fau e to e tapai natu, I rieko I ane au ta alo whaavai teimi ailani, ma toleni whaatu se mar au le vai aso le ta alo ngam ailani, o se wingi, nei lo se tamai te mo I lo ngāra tonu le lei nei toa. Ai o le temine o le ngalo mea le mafo fau, whao wai solo te tonu le whale, ma se telefoni ma le whaia onga le o Black Steve Rennie, ta mafo aini tali fwoi tau maro rosi, ta mafo e to tolu muli nei o le o Blacks. O le po le Hurricanes ia Selelowaki le tamata alo lusi o le Moana Pasifika se misi taeloa. Mo le numero se fulu le Chiefs Josh Comp. O fata oto e maua la te urua ta alonga le tōninga lani luli mo ste momoa ina wafia le fasu fale. Au, whaia taeloa.
Ona vai sanga pelu. Ina walonga te reni wa fia au. Ma ia ta uai sanga titi ona mai ma whainga tāna tuilunga. Ma no whai lalo ma tau ma whai mara malama ili meu whanonga iai. I se tūlanga sa matuai whate iai. Whalia tai loa o lona ainga sa aptangisi na ua maori tala. I lona tamai le tira mo mo iai sa whalonga no o tia o iai. Ona ua matuai whate ia i lona whiwhinga. O tangata whaton tonu pira silo na lelei tali ni la kapia tai loa ka pepenio lo Blacks ari savea. Pena ta alfati ai. Ili tau sanga pita sili ona mata ina li ta alo le mona Pasifiko le lua fema le lufunu lima. Ia la waki sa mua le mautonu lona manatu ino telefoni atu e Dave Rennie. Ina tele ilo ina le tangata ino telefoni ai ina ua atu o yo Rennie. Ma wha malo atu lona fiflinga sa ngalo ilo mea ate ia. Ono le tumolo no loto le o tia atu te vale fia. Ma le nganga whanga e tia. Sa whātu muriel whātawha whaare taku tai square i le tauranga o Gilani tangata e asona rafi mo le samina whala o telo le manu malo Ryan Fox. O Fox o te liu mai nei New Zealand mani por sampino le tamasanga o tanga por mamau por golf a le Open Championship Englani. O Fox o tō wha i tangata tā por i New Zealand nei o manu malo i tamasanga te tele i le tauranga i le langi tua mai o Sir Bob Charles, Michael Campbell, mo le tamata i Dame Lydia Ko. O le pole no Wayne Brown masui mai tanga por New Zealand, Golf New Zealand. Sa wai fata se ma foki lunga o fata por stage. I le pole no sa e whari ai. Wai longa na whawhia whiena foki au kilani. Ma le tunu wow. Tala nao ne aso. Maua tanga umar whal whani mo yamanuia. Lo aso. Faiste fuanga i tā pena e lau ainga mō lo longa. Tala noa i lau ainga i le mea e whai pe asi i tia le vai au tafo lo fale. Tu au me tā ua e sino fuanga saunga le mu, ma whao ngā se a fianga o lo longa o tuanai. E whai ma le sona o leona toe tu lai mai o ia fianga i lau ainga. Tanga i ane i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council i lunga o upenga te whailangi. O lo saunga le mu i taime o lo longa me mafa. O lo o yo lava lima. Radio Samoa Tasilima i Batolu Amo Radio Samoa Tasilima i Batolu Amo Oso Son, fe o kausinga iau makari i la manga iau lau ka vali fou. Aboi wei amu uso. Bai, o le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yait kai awangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o aku rea fia wa show lau ka mai lunga lau ala. Pa o koe ngā ka vale. Piki apu SUV, van. So koe ngā ka vale ha. O fet foi cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua kodfa. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta vale. E whaingo whia lo langa, pe a le leilau wha aperitania. O tala ina nei avanoa e tele talai i le Dynaspeak, mo a onga wha aperitania. A onga fua e ono fumau i New Zealand, pe si tiseni New Zealand foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o Iulai. A whai e te au mau i Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha apea Wellington. E tala whia ngai le Dynaspeak, e fsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima, ono fitu whātasi, lua lima, ono fitu whātasi, petana i ane i le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. Tā lofa lava o te roa. O le tala fia, ua whaiti jenei tausanga mai leono sa fulu 5 tausanga le matua o le soifua. Ua whaatino nai po le kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. E le esenga le winga tele te whaia. E au lia lo le 5 po le 5 tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa mo suenga ma wha ata o tau fale. Ma wha manu i atu lo waso whanau. Ai o le vaenga le leiai. O le a maua fua pusa ma mea whainga luenga. O le whaatino ina o ia ata masuenga e tai lua tausanga malafu atu. Se ia o lava ina i e au lia le fitas 5 tausanga le matua o lo soifua. A vave i loa, ma maua a unga o le kanesa i le amatanga. E suenga ma wha ata o tau fale. E ma whai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te tonu. E vave ma whai ngofie. O suenga ma wha ata o tau fale. E ma whai o na wha sao i naiola. A maua lola pusa.
Lai lo. Talo falava o au lapi marina, mau pelo li tio, i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga. O le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Ese ile malo male ainga o le autu leo lo poto nei tai au faitawina. Mai le tusio fata oto lona mta o pe lua se fulu male iwa. O le tangata wao ina so o ai wha maa alona ua. E wha afua sei ona nuti momoia o ia ai le se fafo. A pule e amio tonu ua ori ele no. Ai a pule e amio leanga ua mapu iti ngale no. O le tangata ua manao I le poto, na te whaatupuina le fia o lon tamaa. A o le au mea mawhawhina talitane, na te whaaumatia o loa. E whaatu mawina le nuu le tupu le whamasinonga. A o le tangata ua tali mea lofa, na te lepeti ai le nuu. O le tangata ua wha ole I le la te tua oi, na te whorasia le upenga le mea e uia I oia. O iai le mai lei I le solinga o le tula fono o le tangata amio leanga. A o le tangata amio tonu, ua pese ma ori oia. Wa manatu le tangata amio tonu I le finaunga a le ua mativa. A o le amio leanga, ua le mawhau o ieina I eiloa. O tangata whata wemu, lātou te whaamu ina le a ai. A o ebo poto, lātou te whaaliliu e seina leita. O tangata poto o finau ma tangata valea. Pe ita pe ata ele ai se file mo. O tangata totolima, mo ino I lātou I le o saola na mio. A oea mio tonu, lātou te sa ili I aola o ia. O le vale, sa umamai e ia lona loto. A o tangata poto, e tā fiofi e ia lona loto I tua. O le faipule e wa ia tuantalinga I ubu pepelo, e a mio le angana au na malava. O leo mativa ma tangata whaasawa la te whatai ai, o le li na te whaatau whaamala malamaina o la ua mata. O le tupu o le na te whaamasinoina ma le whaamaoni ye ma te tima, e whaatu mawina lono no whaali e whaamavau. O le sasa male awa inga tupu o le poto, a o le tama o tu lafo ina, e tupu o le maa, o lona tina. A whaato te leina e amio leanga, o whaate leina le sotu la fono, a oia mio tonu, lātou te lo atu, lo lātou malaya. Ia e awa I lo watali I, ona e mawai lea se file mo, e tupu e le fia I lo loto. A le se whaalinga, e whaasalala wina le nu. A o le o tau siusil tu la fono, amu I o ia. E le mawhaiona awa ina o le au na I upu, a walangona e ia, a e le tari atu iai. Wa I loa el tangata ua whaatali se iana upu. E whai le whaamoe tangata I le vale. Ai le ia te ia. O leo o whaapelepele lana au na fua mai ina ititi, mulmuri ane, e whai o ia matali. O le tangata I tango fie, na te whaatupuina le misa. Ma le tangata lo toa, na te whaa teleina solinga o le tulafono. O le wha maulunga o le tangata, e wha mauraloina ai o ia. A le wha maulalo o le loto, e mawai le vi inga. O le ua vai lua mea whaatasi manangoi, wa ino o ia iante ia lava. E whaalongo o ia le tauto, ai le whaari atu.
O le fefe I tangata e tupu ele mai lei. A o le whātua I le li I e whaamamaluina o ia. E tō te le o e sa ili I le whaipule. A o lo I le li I le whaamasinonga o tangata. O ea mi o tonu lātou te ino I le tangata hanga pio pio. A o ea mi o le hanga lātou te ino I le wasao lo nala. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulwalu Canning Crescent I Mangele. Le atua o e o atu
le Neo Samoa, le Radio Samoa. Fasila silanga. Le a fata pe ia I maunga wao pa ia whaasausau ngata Samoa. Wao le ao e mamala I le whaasaunga wao ma le atu folasa. E mua I wha e te whi mali e ma seu malu lupe o le foanga. A wā e whaingata o e Samoa. Le vau o fili o le fue ua lave. A le sami loloto e le whaangota sa ngole ngole I ai se tautai. Tulou na lava. Tulou na ia le pa ia o tama ma lātou ainga. Ainga fo'i ma lātou tama. Le mamalu I le usonga atu mua mapule. I tu au ma lātou. Ainga le tai ma le vaa o fonti. A fō ma I tūlangi sa ole ma sa le au mua. Ma le lau niu na sa e lua. A fifio whātu I o le motu. To o le whale ula. Ta malmanu tele ma upu I le la aua matasi. Tulou na ia le pa ia o le au whainga luenga tutofi le tua. O tama wha sau o le langi. O tala wha auto ma wha tuna pā ulia. E so se tafa o le lalolangi. A wā le upu fola o le tala le lei I a Yesu ke riso. E mai o aso mātou leo. Mātou te wha sila aloa ia atuai. Le tu ua file mu o le malo e le tina. Le fionga atu I whaasina, mata mea malengafa, to le paia li I po se sione, sa lesa shusta. I le maota ngase I Middlemore, I le itu la etasi I le vaveao, o le aso lulu, luas fululua o Iulai, luas fulu luas umaleono. A ua ngau o le saa ia sa tuala, o langi aiva ia uau, e fio ai le sa oli, le fionga to le paia li I malona ainga sa tuala. O langia faletasi, o le malae vete aiftalai va ili, le vaina lepa le lauti lau le lei ma le mamalu I le fale ana. O langia fo I vai la, e fio ai mataia, o le tama le fale. Suai uso li I ma le matua ia patau ave, o usu ia le fono I la lonea, e lalata iai le tō wha I le ingoa matua, tō maanga waune ma le aonga malie. A ua usu ia fo I le fono I malae, e lalata iai le ingoa matua, ia manulele le ua ma le whaleanga fulu. Suai le nofo tama ia me lei, whapea I la ua matua, to ala matiu fea, a pea le malae ma upu ia te oe vai mosu. O le sa tausia lii le tō wha whinau Lloyd Schuster. A ualangi ai nei fo I sua lo, e a whiwhio ai le ainga sa tuala, le ai lawa ma le uso. Le langia le valea o vatia, le la o ai whetalai, o le whale tuisa vailu. Le nganga wha aloalo ma tau te wha sila atuai, le polo kalame, mo ona to e sauninga. Le family service, o le sauninga whaale ainga, le whaia le asa lulu luas fulu iwo I Iulai, luas fulu luas fulu ono, I le mota o Lingalinga and Sons Funeral Services, I le tolu, I le awauli. Final service, po le whale laua singa, le whaia le asa tofi tolus fulu o Iulai, luas fulu ono, I le Livingstone Evangelism Ministry, po Maola, o le tuatusi o le 7/9 Mahanga Drive, Mangere Bridge, I Auckland, New Zealand. Ma le whaaloa le tele sa inia le nei whasilsilanga e toa le paialii a siata sa lesa. Wango tia sua au mao le au a kiripa toa le paialii. Toa el sursulu sua Cedric Schuster. Toa la pule risale au mao. Ma finau ti malu Max Schuster ma le ainga poto. Ma le whaaloa le tele whaftai. Whamaisa tulenga ngole tua le ainga whavavau. Monu ia sauninga whanainga le whianga ti whaasina le tina pele. Whiawhia na nei monto sauninga le soa tai au. Pesele a mole ainga whavavau. Pesolo mai maunga luluina
mea uma te tele le ngongolo le sami o te le fefe o tahuntai o e loa tua le pule i le ea le sami le fanua pesolo mai maunga lulu ina mea uma te tele le ngongolo le sami o te le fefe o tautai o e loa tua le pule i le ea le sami le fanua o te malosi ngalu e pea tatalo fina upea ua maulo ulo toia o e loa tua o lo umana o te mawhai ai mea uma pele funga mai le vine le mati le olive fa umatia le la fuma moe i le fanua tu maulo ufia fia ia o ele mawhai ona sui alo una mia oe o te malosi ngalu e pea tatalo fina upea ua maulo ulo toia o e loa tua o lo umana o te mawhai ai mea uma o lo soi fua oe e ufi mai 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 o te malosi ngalu e pea tatalo fina upea ua maulo ulo toia o e loa tua o lo umana o te mawhai ai mea uma o lo umana o te mawhai ai mea uma o lo umana o te mawhai ai mea O le solo.
Fai mai ele e fai ngō fiona sa ili ni upu e fatu ai la ngona ma manatu. Ai na maua lava wa o le sa ili na te maua. Wa tusi solo ma wha mawina te tono o le tusi o le malamalama. O solo na tusi e sunga ya Pastor Roland e Mikaele. O lo wola mo o le au tūri nā o le tātu solo le nei tai a o lo whaitawina lava. Sunga ya Pastor Roland. O lo uola momo'o. O lo uolo whirima le momo'o. Au ana o tupua e se whaleo. Ma se au mawhau pū mo'o. O nei au talotalonga. Pe tua maria se a onga. Sa whitosua ina ai wha pau tolo aloi. Le mana o wha o ioi. Teina ne le ola le popoi. Pe se kufaso ua whiria e le soi. A solo mai le mio. O mata iei o ma o. Pei o se pea le tu. Male ale se wha popo ua mu. O ta mamo o se wha le tele. E tu mai le male le lele. E o whanga iei manu lele. O i ala iti mai a te tele. Talo o whae. I lota mana o matua i tele. Male fia tia i se wa lele. E. Le nei whale o tuturu. E wha malu mai e la lau. A maliri le puau, o sui le lo, ma lota mamo o se o fau, pei se o ngā sami sou, wala aloa i lawa e au noa ma se whaatu lau. E, lota mamo o, ai a mo. O le ava, o le poi, ma le aua, o le sea ma le rimu fuafua, se o lota ma oi i taimi o a fuafua. Tate mamo o, tua ia na ta matua, pe ta ia lo ta pāpātua. Wha pea si ali o whatutoa, na sola mai mare pā le ta māloa. O le momo o ina ia lava le whaasoa. A ngalo ai, o lele ua tūri loa, o misia e le lo matua lana asoa. O lona momo o na lei loa, o manatu e a au loa, tā lo whae, male au wae. O sola le pepe na i le limba, ma bulu fu le pepe na i le vai. O apera amona momo. E fia mboa so na so. Talo fai lona whaasa so. Nā fuai lona aioso. O pisa tama. O fai lawa le tau lama. Pisa i whanua. Pisa fo i le suafa. A o le ele wha lau toafa. E to e se i fo lawa le whao. Ua i longa lona tūlanga. A wā o lona moonga e fia moa se sauratonga. Ua vea lava māmonga. O whai ei nisi ma polonga. O nei moonga whai wa vale, pei o meto tangi vale. O le whale e lau i ula e pou e le toa. Ua vea ma mitanga o Amoa. Hau siota mo moa Samoa. Launga ngana ne i leiloa. Ma mau atu i le vasaloloa. Ina ua e whatalanoa. I lau mea sina e te tiwai le lalolangi atoa. Omi whaniu ole ale, ma whaalongolongo i siana male, tā e, fo i maia i le whale. Ua vini tele lau tale, pe te amata mai le mata saua e o i le arataua, o se ele malia i vai, pe ale ngā tusa ma le fina ngalo le matai. I ngata lo manao i le mea ua e maua, au ai a le unga tausi, ai tinga ina ai le atinga. Ia, so ia lo so ona momo. O mawhawha e pura mai pēr ki asa ona. Le fia mahai, le fia whakasi i awe suna. Lama soa o hauta kosi se he manawi.
Lau ti whai moana, la utai mane, le whili o tama. Sa o sa iwi, upolu sa vai, maha ponena. A uale ai, se fuana o te taweina. Talu ai no, whahawanea, I la upeina. Olo susu, mai I le motu, o tutuina. So we're all on a bed. Say tell my boy, says your heart. Boy, Peter, lava watasi, July lela, Jama, fall. Io le pule faso me oma Yamalutia Ilona aloko Ota ona Fa ape foi Valitele ofa Au so Awe te musu, nei moa malulu, wata o Male masanina, nei ave, vasele mutu. Nei pei, le wole pea, male isu. Te tangi le moa, au siuna apa, ua ke o. Le sini o loko, te anana, whai mai o satana. Le tumu, o whatu, so umanatu. Tau Maya, o so tau fite te o whaoi. Mana tua, la tātou tonga, se oi te oti. So we all go mana mea, se tau my oh yeah, says you oh Peter, lava watasi, July lela, Jama, oh io le pule, faso. Malutia, Idona aloko, Ota ona. Fa ape foi, Malitele o fa, Au so. Moi
iwa tu. Amo. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia ai lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E ta tau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Mo tupe whamomoni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whaawau pia le tāru papitoa nao le limatala te tongi pia whaunga ina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamomoni mai lau telefoni whebe ai. O loo awanofo le tātu direct transfer ti posi mai ai au tupe le tātu account ma whamani aina fasili lupa le telefoni ma whaatino la foino lau tupe ai na whapitoa. Mo le tongi ina o pidio le pai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe te tongi ni nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whaatino uma i tātou au nanga ole Easy Pay. Mo le silafia, mo whaasoponia so se vahenga ni usila i o tātou la la, o lo awano fo i o tātou ofisa i o Tara Mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile App, mo le direct transfer, whaasawa i lo taimi, ai siri atu na whaasawa i nau tupe wa taunga tāle Penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Varselau o Tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fituono fituiva fitufā, ma le lua fituono fituiva barufā, Pacific Easy o lau paanga mo tupe whamoboli Samoa. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu a wale tau singa ma le au tau wina o lau tama. Ua mawawa noa ila la esi ale Our Kids Early Learning Centers i au kilani sauti. O le Our Kids e whaavai anga nu o le Pasifika o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ilia fo ini whai aonga Pasifika mo lātou whale aonga i au kilani i saute ma Wellingtone. Mo le lesi talaina o lau tama, po se talu sanga i senga luenga. Whafso tai, Our Kids, i le ovalu se lau, 2 whātoru fitu. Ovalu se lau, 2 whātoru fitu. Ta lofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale, ua a mata i le taimi nei. O fi whātau sau telefoni fo. O lo maua le iPhone ma le Samsung lata mai. A mata mai le na o le 5 tā laid vai aso. Ai ala se setino fo Lazy Boy. I le na o le 2 whātā laid vai aso. Ma wae. Wa siria ma le 5 tau sanga le tau tua a le Best Bargains. Te tala fitu aso. Vili mai loa i le ovalu selau 222 toluiva. Ovalu selau 222 iwa toluiva. Pe tamai ana i le Facebook page a le Best Bargains. E ia inga whapito. Koa seki a sole ma ngai o le susulo le la sole. Ma ngai a karosia i a kau mawhanga mai i le malu o le tai au. Leo te maana whamatafi leo le tautua. Maru o le tai au o le Samoa. Ka whiala mai whawhanga pa nei taima le tai au na whatia o le pese leo. Wana o fafine lo fotane o lo yo lima o ai e sola o asili ile nei feagaiga wana o rutana muli muli mataunu ile yuga
ia sawia oe o la upele wa umatu o so umanatu ai aluia i le lalolani e talisa pai o na maulaki e fina ngalo e le seua o le atua e le foifua o ua lofana ua umai traua talo failo ufia fia o le angata talu o itia le mafutanga faipea a oe mau iso se mea a ole nei lava ua e sola tia i tape yo se polonga ai ui lea o e lava maso alofa ai ui lea o e lava maso alofa Kau i lelei ale pese ua umase manatu awa o le ua mai fori taimi e whaamatafi ai le tarapo kalama nei tai au ia sa mola tino pele mai no awa tolo rima ta whatu whanta maruan tai au na mo le nei so lulu mo le atu whafte tele lau tala mo lau tapa inga ma la whaafanga anga pule lofa le tue au li lau tū si fuma na mahantu wala le swan tai au ka koe whiro e foi lea i le ta au le ono le tai au an tai au te whaasala wina telefou i le ta si fulu Pal pokalame fifia mansunga tia fa la tusti tia fa all to already some more oil nei for yaso mo late table to own nei to my mini. Stay safe, stay warm, look after yourself, and God bless. Tafasi for. Se filisa la prima e tino e le pongisa Ua mabae ai le anofa Se filisa la prima e tino e le pongisa Ua mabae ai le anofa Se mano ai Magoi matza Wala eita wai falo aloha Ia puna e mea le aloha I lo tala Makusia eita ua Ia puna e mea le aloha I lo tala Makusia eita ua
Leva e mana matara umai o noa noa tana Niusila sapa alila nila mo se fantasina O lea lo papia pai aina Niusila sapa alila nila mo se fantasina O lea lo papia pai aina Ano ano ai maloi mata Wala e tang wai whano ano Ia puna te mea ne ano whai no tala Papusi ai tang wai Ia puna te mea ne ano whai no tala Mapusi ai tangua Fatto from Mount New Zealand. So is for Maria. O whaalier ka mga timing staff e malanga inga, o swing ay fayar program yung nga ng whaavay timing le recognized seasonal employment si pole RSE. O la whaafay mo firma manino at iler whaangaina a pui-puya itang tafay nga ruenga. O le program yung nga ng whaavay timing a wina mayay li tusa malis fulfituaf itang tafay nga ruenga ito sa nga tasi. Mai Asia Momoto le Pasifika i New Zealand i ngaro ng whaavay timing ngaro lua i whaatoanga o la au aina Somaliam whaalau paisua e le tusa malilu se lau whaatoanga mga company. Whaaria Erica Stanford o se porkalame wa mawa e teresona manui a te itai o whaasol solo ni whaafaimatā ma whaamamafa isi. Mai ta wai o whaiensu inga whaatino i whaafaingofi ai vaenga mana mia whaalele a tili whaamanino i ai le whaamaoni ma whaamarasia a tili pui-puinga mo tangata whainganguenga. E au fia nei suinga i se whaatinonga taulelea whai whaastepo por graduated accreditation e amana i ai whaingaruenga e ai whaamaumaunga lelei. Mari tele ato tuna inga e mawhai ai o na whai e tangata whaingaruenga e whesuia i ai whaingaruenga ai po o whaatoanga e ngarue a o iai ni sila. O le ai e foi. Ni tula fono e whaamanino ina i a tupe toi te tongi e mawhai ona toi te tongi e tangata whaingaruenga i whale whaingaruenga e pio inga i tawale insure ma whale no whain. O lo ngāru lue whaatasi fo ina māloma whale whaingaruenga whaapea ma paanga i Pasifika. E whaapo ina tūlanga o whale e whaamautu o tangata whaingaruenga. Ma whaamalosia tausinga i tū whale nganga mo tangata whaingaruenga whaavai taimi pen whaali e Stanford. Le foi o le au fiai ma sa fia a walo so te inga al interneti. O ia de fabo e mo te mai timing stai. Fai se fai unga de fai unga se tema. Ma swinga o le au folosia fai vaenga e ama tamai. I le ama tanga o le roafe rufu fitu e o le roafe ma le rufu riva.
Ele o sa ata mai tele le parti le national i le fa wawana tu layer fa sa ino tu planga I lalo ane ma respun mo lan tau stanga malungo o wala so tanga lau tele. Ai ma le per fa inga malo fa paanga e pano fa ria i te iulo le parti le Act David Seymour. O le te iulo le parti le New Zealand First Ladies foi paanga le fa inga malo va wasa mana e Winston Peters o io e iai. Ma ia fa ingo ai o se fa tinonga o se mea se tele. O le manatu sa whaia le sona na whina o mai ana whaari e tama ta Star o le National e iai le mata whaioi Erica Stanford i le whaere poti o sa une tu ina tula na ta sanga le kapereta ma o le a whaia I se teimi reo toi mabau whaari Stanford o le a tu ina le tula whono I ana pa anga pa aporkiki mo tala noanga ato toa matilo po le ale meo le atu pumai o parti le Act ma le New Zealand First o tau whai mai alama na lato whailo I le lo lato te te malo si I le ta sanga o whaariel tamata I te o le parti le opportunity e matala lama le lato whai toa ngā lua whate se ma le parti le national e ulava I no lato te ena le a waise whai ngā malo so whatasi I le whaido inga le vaso nei ma le whai di poti sa whaari le te le national tu si nave maulo mo tua Christopher Luxon I le ngā lua ma so se parti mana na I tia I tuperu tongi whaala ponga ele ele Mona muliane fa mauni ana ofisa ia le tie ina Luxon o le ngaru fa tasile mar parti ale opportunity o le parti fo tu la late se tu la ngau fale ale parliament e tu sai mari ungo fa ali ngona le tuani sila le RNC Read Research Poll le fa ti mari 50% le langolango to tiki lava au CI le 5% o fa tu nga ngau fale ale parliament o tamata you the opportunity to lay wong o lo fa wa nei falia o le ala tunga lu ma so se parti ma ia longa le tori sila o le tulanga le suia ma ai ma falia Luxon ai o sauni e faia se taleranga ma Luxon e te me mana oai falia wong e kere atu ia melo ia ala tuai ng fatino melo tutula ia o le atili falia le national pe mana na oai o se lisa sa se ia Rusia I lungo tu inga o si pai moni siva I se pam talanga te sia sa whaari ai e tau tua le pui ngā Rusia po le Federal Security Service po le FSB sa la to mai tau ina matau fiese ngā yunga whaso tula whono stanga te siteni o Rusia sa masalomia o ni ngā yo inga tau whalata whaari ai le FSB sa la tulo ina o stanga te nofo I Kaparovski sa whanau I la whipsi lau whisu tasi sa ia mua whini so ta inga mareo whiso tau tua pui ngo wham talanga whaari lolilo ni sila the New Zealand Security Intelligence Service. O le tau tua pui ngo wham talanga whaari lolilo ni sila o se vaenga le malienga. A tunu e lima uiloi o mata e lima ia po Five Eyes. Le efi whaasoa I wham talanga. E au whiai mo Australia, Amerika, Britania, ma Canada. Wharia FSB a Rusia, o le efi so tainga sa whaia e se tangata e se whanau nongo se manata whapiko. I lalo ni whatununga mo se tau tua wham talanga whaari lolilo whawamalo. E whao ngā se tau tua email e tunu I whafo ma so tainga le messenger. E au ina tu iai wham talanga e whao na mawhai. O na whao ngā whastanga taua I le malo Rusia. O se a te malona sasu swaina. O le minister vai whafo New Zealand wa wasa mane o Winston Peters, ma le minister po I ngafa ma mta whaioi. Mo le ofisa spaya New Zealand Chris Pank. Sa la tau whai whasino ai I le ofisa o tau tua wham talanga whaari lilo New Zealand moni wham talanga whaia I le mta upu. Wala pata ia tangata whai ngā runga whapito I tangata lau tele po social workers. O nisi o tamaiti no whanga I tua o tele asoa o ngai misia. Telu ai le lenga whatia o lato mātua I le tau o le pensini. Ma le sua o e avea I lea o ngai asta tasi. O le ala pata inga o whaia o wha wawana si tia le numero tangata e wha mui benefiti su e ngā ruenga. Ma le isi whai tau wafe mawhia o mawaina I fua I tupe mo tā wafa. O lo sa ili a fo I le malo se whautuanga pe wha wawana wha wawina. Le langolango mo a ingo a fia I wha lava le tongu tā telo le pensini ma sua o. O no sa maa tai whainga runga por social worker I lea onga. Sa mua mo tilo ai I a Eloise a Jowett. I le mamafo fo o iei a inga le nga whakia le tau o le pensini e tolo poita mai tia onga. Vai e tā wai se whaafi tau li tele le mo to mai tia onga no fui no whanga I tua e o kina ni sauke. Ia onga e tūra lata ia I le mawhai ana sawa wari e tamaiti. Tamaiti e na te pikina o na e fio ia onga. E ngaru e le onga le Manurewa Central School mai whari ai. I aso timu. E mai tau ina ele to ai titi ato to mai tia onga no le ai o ni ofu wha timu. Hai po ni se vai. Whari e Jowett.
wa avea ma me masani le tiro ai nga ume mo mo le poto tasi o nei fa ngale ma fan o le mo fa tasi e fa ma fanai ta longa le atalo no fa yang o Black Steve Rennie o frio ta longa e am taina ta longa ta tasi Africa sote e atili fa ma si e fa no o Black ta alo sao Rennie malana vai ngo fa ya onga o to fa talo no fa o tele winga ile melo mana na o Black ta alo ma pulu na o ma fa mo ngale o se la sanga le o se ai mai le mesa ia le te inga fa yanga talo ni Scott Robertson ile tuai ngo ta alo mani fa te tenga tu ti ini na matia talo fa va malom e to fa su fa le o fil flia mo na ta mila Africa saute le au fi ai talo fa te di tolu ma le Springboks mo talo ngai fama au fa tu malo Africa saute e le lavo Africa saute ia mo talo fa va malo fa popo ini au lue fa ye Baltimore America ta fali Rennie o ni au uma o le alatu iloina i le sao o mana na o le atu ta aloai o le mele o le alatu longo ina ilo fali i le mea ta ua ia i la tou a e pefa le vainga o le aiain wa i e ta ua fo i ta alatu tilo i le sao ta i le ta alo ma ailani se mesa fiain a petai o le fa liunga o le ta alo e fa wa wai Africa Sauti e fa bitole i ta alo faitoli e tolu e faiai e fa toa iloa pe am faia ta failo e Rennie o le mafo fau to ta paina tu i rieko yoane au ta alfa vai temi ailani ma toleni fa te se mar au le vai aso ta longa island o se wingi nei lo se tama te mo ilo nga tonu le nei toa ai ora terminei o le ngalo me mafo fau fel wai solo de tonu fale ma se telefoni ma fa ya on le Black Steve Rennie sa ma foi ni tali foi tau mano rossi tama fo to tolu muli nei o le Blacks o le po le Hurricanes ia se le waki le tamata alo lusi o moana Pasifika se misi tailo mo le numero se fulo le Chiefs Josh Comp o fata oto e maua la te urua ta alonga le toninga lani luli mo ste momo ina wafia le fasu fale au faria tailo ona vai sanga pelu ina walonga te Rennie wafia au mo ia ta uai sanga tite ona mai mo fainga tauna tuilunga mo no foi lalo mo tamu fai mara malama ile meu faro iai ise tulanga sa matuai fata iai Palia tai loa o lona inga sa tangisi na mo o tala. I lona tamai le tiro mo ye se falo no o tia o yai. Ona o matuai fata ia lona fislinga. O tangata fata on tono pir silo na lele tali ni la kapia tai loa ka pepenio o Blacks ari savea. Pena ta alfa tiai. Ele tau sanga pir silo na mata ina ta alo le mona Pasifika le roa female lu fulu lima. Ya la waki sa mo le mo tono lona manatu ino telefoni atu Dave Rennie. Ina tele ilo ina le tangata ino telefoni ai na ua whai atu o yo Rennie. Ma wha malo atu lon fiflinga sa ngalo ilo mea te ia. Ono le tumolo no loto le o tia atu te vale fia. Ma le nganga whanga e tia. Sa wha tumuri e le wha tapa wha le takutai square i le taulanga o Gilani tangata e asona rafi. Mo le samina whala o telo le manu malo Ryan Fox. O Fox o te te liu mai nei New Zealand. Mari por sampino le tamasanga o tanga por mamau por golf. Ale Open Championship Englani. O Fox, o tō wha i tangata tā pori ni Sirene, o manu i tā marasanga te tele i le tā longa Ilorangi, tua mai o Sir Bob Charles, Michael Campbell, mani tā mai tā i Dame Lydia Ko. O le pori no Wayne Brown, masui mai tanga poro ni Sira, Golf New Zealand, sa wai whata si mo Fox ilu, mor whata por stage, i le pori no, sa e whari ai, wai longa na whawhia na Fox i Aukilani, ma le tunu wow tala na ne aso maua tanga umar fel fani mo ya manuia lo aso ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso